የማይሰጥን ሰው ሰሳችን ሰው ጥፋትን ነግሰው ስጠው ይላል ብሩን በትንበት ይላል ስለዚህ አንተ ሰደቃ መስጠት የመላእክት ዱዓ ታገኛለህ በእነዚህ መላእክቶች የሚደረግ ዱዓ ከአላህ ዘንድ ተመላሽነት የለውም አላህ ዘንድ የተከበረ ወጣ فشفاه الله تعالى الله سبحانه وتعالى ሰባት አመት ስንት ዶክተር አማክሮ ያልዳነው በሽታ ይሄን ጉድጓድ ውሃ ሰደቀቱል ጃሪያ በማድረጉ አላህ سبحانه وتعالى አዳነው ሱብሃንአላህ ሰደቃን የአንድ ባሪያ የትክክለኛ ኢማኑ መገለጫ ምልክት መረጃ እንደሆነ ሐዲስ ላይ ይናገራሉ ሳንቲ ማብላት ማጠጣት ብቻ አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀብታሙ ደሃውም ሊሰራው የሚችል የስነ ምግባራት ሰደቃ አለ ይላሉ يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك لك صدقة كوندم في لي فقك مالت لا أنت صدقة إلى سبحان الله هندس شوف مساك راسه لو ندم فقق بلا يدستا في تماسيته لا انت صدقا እኔ አንድ ዘጋችሁ በመሞታቸው እንደሆነ ስለታወቀ ማን ይሄን ሪዝቅ ያዛዛረ ያድለው እንደሆነ ህዝብ አወቀ እሳቸው ሲሞቱ ያ ሪዝቅ ተቋረጠባቸው ለካሳቸው እናመጡ ነገር ግን ዘካ መስጠት አለብን ዘካ አልሰጠም ያለሳ ሱብሃንአላህ በጣም አስፈሪ አንቀጾች ነው አላህ ያወረደው بعطائك مشمول بحلمك يحيا برحمتك ويعيش في ظل عفوك فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيدنا محمد سيد المتصدقين الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم والمتصدقين أموالهم في سبيل الله إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الله سبحانه وتعالى مجتمك هنا إزاري وتمرتاتشن الصدقة في الإسلام صدقة بإسلام يالله درجة نملكتها لنا بسدست أبيت نتبوش زوري علي ناتنتنا لنا أولا عندنا درجة الصدقة في الإسلام صدقة بإسلامنا يالله درجة من هالنوع ثانيا أفضل الصدقة صدقة وجه يتلاقي درجة اللاتشو بلاك صدقة إنما ناتشو يتلاقي بلتا إنفاق ما درجة اللبن ثالثا سستنيو ثمرات الصدقة عند الصدقة بمستتو دنيا آخرة من التكمال ترفعت من النو إن لن رابعا أردتني أنواع الصدقة صدقة يتلاقي كفلو تشالوت النزاع إنما ناتشو خامسا بصدقة سمي تترى قرآن لي عندي اسلمنا معزنا الزكاة من لو قرآن لي بصدقة سمي تترطال زكاة من دنو لأن ما نسي قباتشوال وأخيرا يمجرشو نمازج المتصدقين بالله سبحانه وتعالى من قال لي ገንዘቦቻቸውን የለገሱ ሞዴሎችን ተምሳሌቶችን እናያለን ኢንሻአላህ أمر الله المؤمنين بالصدقة الله سبحانه وتعالى قرآن لي مؤمناً بصدقة يعزاتشوال يانساساتشوال يقول مولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنان هوي أنفقوا مما رزقناكم إنيا كلقسناتشو سيساي لقسوا ستو إلال ويقول سبحانه بل إلى من كسل من إلال يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشو مؤمنان هوي أنفقوا من طيبات ما كسبتم سرتاتشو كفراتشوت كترو نقر صدقة ستو لقسوا إلال درجة الصدقة في الإسلام صدقة بإسلامنا يعلو درجة يعلن إن للصدقة درجة عظيمة في الإسلام صدقة إسلامنا دين الإسلام استلك بوت اللو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به نبي صلى الله عليه وسلم حديثات شولي غنى حبت كما لقسقا قرآن
በሱ በሐቁ ከመቆም ጋር እኩል አድርገው ተጠቅሰውትና ያለን يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ لا حسد إلا في اثنتين ለሁለት ነገሮች ቢሆን እንጂ ሐስድ የለም ሐስድና የተከለከለ ነው ለሁለቱ ግን ይቻላል ይላሉ ነው ኸይር ስለሚያስከትል رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار አንድን ሰው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቁርአንን እውቀት ሰጠው ቁርአን ሰጠው በዛ ቁርአን ሌትም ቀንም ይቆምበታል በሚያዘው ይሰራበታል ሁለተኛው ሰው ደግሞ ይሄ ነው ورجل آتاه الله مالا الله Subhanahu Wa Ta'ala ሰፊ ሪዝቅ ሰጠው ሀብት ሰጠው فهو ينفقه آناء الليل والنهار ሌትም ቀንም በአላህ መንገድ ላይ ይለግሰዋል ሁለቱ ቢሆን እንጂ ሌላ ላይ ሐስድ አይፈቀድም ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ነው እንደነሱ አድርጎኝ የቁርአን እውቀት ሰጥቶኝ እንደዛ በቆምኩበት ሌትም ቀንም ወይም እንደዚህ ሀብት ሰጥቶኝ ሌትም ቀንም በአላህ መንገድ በለገስኩት ብሎ መመኘት ይሄን ማሰብ በእስላም አይከለከልም ወላኪን محل الشاهد ምንድነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀብትን ከመለገስ ጋር ቁርአንን በሱ ከመስራት ጋር ጎን ለጎን አብረው ጠቀሷቸው ይህ የሰደቃን ደረጃ ትልቅነት ያሳያል بل فوق هذا كزهم بلاي جعل النبي الصدقة دليلا على صدق العبد وإيمانه نبي صلى الله عليه وسلم كزهم بلاي صدقا يا أند باريا يتكلم إيمان مجلج ملكت من رجع له الحديث لي نقرأ يقول عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان رواه مسلم صدقة من رجعه ما رجعه إلى أنت آخر على بكارك كونه كيسوس على البر لما تاجوس صدقة ستو الله عندما يملس اللي ما رجعته الصدقة من رجعه عمنها اللي مالتنا نجا من دانا مكفلة صدقة تلك درجة المسلمنا ومن الصدقة منا يوكفلو تشهنو كصدقة وجست تلك بوتا ميستو إطعام الطعام مكر ما بلاتنا ذكر الله في القرآن من صفات الأبرار الله سبحانه وتعالى أبرار دقاق سوتشن صفة بحريات قرآن لي قلزها النزي سوتش يوم القيامة يجنة ننزج يفجرونها تفجيرا كأي كقراء يفصها النزي سوتش قل أنت بحري الله كبحري تشوست من تكسا يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى من إله تعمون الطعام على حبه እነዚህ ሰዎች ምግብን ያመግባሉ ምስኪን ያበላሉ على حبه ያን ገንዘብ እየወደዱት ከነፍሳቸው ሳስተው ለሰዎች ይለግሱታል ወይም على حبه ማለት በማብላታቸው እየረኩ እየወደዱ ማለት ነው ምስኪንን ያበላሉ ወየቲመን የቲምን አባቱ በልጅነት የሞተበትን ምስኪን ሕፃን ያበላሉ ወአሲራ ምርኮኞችንም ያበላሉ ምርኮኛ ማለት ሊገለህ የመጣ ጠላት ማለት ነው ሊገለህ የመጣውን ጠላት ትንከባከበዋለህ ኢስላም ተመልከቱ ምን አይነት ዲን እንደሆነ ሊያጠቃ አንተና ቤተሰብን ሊገል ንብረትን ሊወርስ የመጣው ምርኮኛን እስልምና ሙስሊሞች በስርዓት ይንከባከቡታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገርሞ ነው ይህን ሲፋቸውን የገለጸው ከዛም በኋላ በውስጣቸው ምን ይላሉ انما نطعمكم لوجه الله እኛኩም እንመግባችሁ ለአላህ የአላህ ፊት ፈልገን ነው لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ያከናንተ ምንዳን አንፈልግም ምስጋናንም እንዲሁ ይላሉ ምናበላችሁ አላህ እንዲወድልን ብቻ ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው يطعم الطعام له فضل عظيم مجد مابلات تلك سلمنا تلك بوتا ستوتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث من يقول أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع ما نمكو مؤمن ليلا مؤمن الربوت أي مجبوهم أطعمه الله من ثمار الجنة الله سبحانه وتعالى كجنة فرافريوش يمجبو يوم القيامة بمن الجيل ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم عند ما مؤمنكو عند مؤمن تمتت عادتهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى رحيق المختوم يبال بمسكة عشقي جنة متتعلى كذا يادتو بهنجي سبحان الله تلك درجة له مالتنا وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادة قدمت سلفوج قدمت مسلموج ምግብ ማብላት ከብዙ ዒባዳዎች አስቀድመው ያዩት ነበር ምስኪን ሰብሰው ማብላት እንግዳ ጠርቶ መጋበዝ ትልቅ ቦታ ይሰጡት ነበር
وقد قال بعض السلف قدمت تلك عالم عند منالو لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتك 10 من ولد إسماعيل إلالو من إلالو أنيكو أسر قادنيوچن طرچي أمي فلغوتم ምግብ አዘጋጅቼ ጋብዣቸው 10 ጓደኞቼ ማብላት ከኔ ዘንድ የተወደደ ነው ከምን የተወደደ እሳቸው ዘንድ 10 ከእስማኤል ልጆች ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደምት አያት እስማኤል አለይሂ ሰላም የሱ ዘሮች በባርነት ቀንበር ውስጥ ወድቀው እነሱን ዒትቅ ቁራከባ ከባርነት ቀንበር ነፃ ከማውጣት 10 ባሮችን ነፃ ከማውጣት ያውም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቀደምት አያት ዘር የሆኑትን ከማውጣት 10 ወንድሞችን ጠርቼ በመገብ ይበልጥብኛል ይላሉ ትልቅ ቦታ ነበር የሚሰጡት ሐቂቀተን በተለይ ቀደምት ሰለፎች ረመዳን ላይ ምግብን በማብላት ላይ ትልቅ ትኩረት ይሰጡ ነበር خاصة في رمضان وكان عبد الله بن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين عبد الله بن عمر يا عمر بن الخطاب لج يا نبي صلى الله عليه وسلم تعلق درسا ከየቲም ጋር ወይም ከምስኪን ጋር እንጂ አፍጥሮ ያቅም ይላሉ ብቻ መብላት አይታሰብም እሱ ዘንድ وربما علم ان اهله قد ردوكم عنه فلم يفطروا في تلك الليله طعم የሚገርመው አንዴ ድሆች ምስኪኖች ሊያፈጥሩ ሲመጡ አባረሯቸው እሱ ቤተሰቦች በዛ ሌሊት አልበላም ብሎ አደረ ይላሉ ያለ ምስኪን ያለ የቲም አይበላቸውም ነበር وقال بعض السلف قدمت سلفوች من يقال كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد لا አካባቢ ሰዎች እየተናገሩ ነው እዚህኮ በኒ አዲ ሰፈር ነዋሪዎች እዚህ መስጂድ የሚሰግዱ ሰዎችን ያቅ ነበር አሉ በእድሜ ገፍተው ሌላ ትውልድ አግኝተው ነው ማዕበላ ትውልድ ምን አሉ ما افطر احد منهم على طعام قط وحده አንዳቸው እኮ ብቻውን አፍጥሮ አያቅም وإن وجد من يأكل معه عكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه بيت ሰው የሚመገብ ምስኪን አብሮት የሚሄድ ሰው ካጣ ወደ መስጂድ ያመጣውና ከሰዎች ጋር ይበሉ ነበር አሁን ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስናሉ እነዛ ሰዎች ቤት ይዘው ምስኪን የሚሄዱ ሰው ካለ ኸይር ወስዶ ያበላቸዋል ወኢላ ግን ምግባቸውን ይዘው ወደ መስጂድ ይመለሱ ነበር እንዲህ ነበሩ በተለይ ረመዳን ላይ ትልቅ ትኩረት ነበራቸው ምነው በረመዳን ላይ ማስፈጠር ያለውን አጅር ያቁ ስለነበሩ ነው يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ من فطر صائما ጾመኛን ያስፈጠረ كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا ለሱ ሙሉ አጅሩ ይሰጠዋል የዛኛው የጾመኛው አጅር ሳይቀነስበት ይላሉ ያ ጾሞ ሰግዶ የዋለው አጅር እንደተጠበቀ ሆኖ ለሱ ግን የዛን አጅር ሙሉውን ይሰጠዋል በማስፈጠሩ ብቻ رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح تفطير الصائم تلك درجة له بسلمنا صومنيا ماسفتر وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان الفارسي حديث لمن يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا منالو من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار ጾመኛን ያስፈጠረ ሰው ለወንጀሉ ያማስፈጠሩ ማህርታ ይሆንለታል ከጀሃነም ነፃ እንዲወጣ በር ይሆንለታል ይላሉ وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا ያስፈጠረው ሰው አጅሩ ሳይነካ የሱ ሙሉ አጅር ግን ለሱ ይሰጣል አላህ ለሁለቱም ይሰጣል ምንም አይቸግረው ጌታ ነውና قالوا يا رسول الله ይትልቅ አጅር ሲነገራቸው ሰሃቦች እንዴት ልናገኘዋለን ብለው አሰቡና ጠየቁ ኢኮኖሚ የላቸውማ የአላህ መልእክተኛ ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم ሁላችን እኮ ጾመኛ የሚያስፈጥርበት ኢኮኖሚ የለውም ይት ያገኛል አላቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ይሄን አጅር እኮ አላህ ይሰጣዋል ለማን ነው የሚሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተት እንኳን በውሃ ደባልቀህ ብታስፈጥር ወይም ተምር ባንዲት ተምር ሰው ብታስፈጥር አለም በባዶ ውሃ እንኳን ሊያስፈጥር ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን አጅር ይሰጣዋል አሉ ትልቅ ደረጃ አለው ومن سقى صائما ደግሞም ጾመኛን ያጠጣ ሰው ሊያፈጥር ሲል سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة سبحان الله
ጾመኛን በጥሩ ነገር አጠጥቶ ያስፈጠረ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كان يحود نجلي يتطوال يانسو كذا بوالة طمات አይነካውም حتى يدخل الجنة جنة እስኪ ገባ ድረስ ይላሉ ማስፈጠር ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው በተለይ ደግሞ ማስፈጠር ሁላችን መበራታት አለብን ማብላት ስለምናው ትልቅ ደረጃ አለው فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير ነብያችን صلى الله عليه وسلم صحابዎች ጠይቋቸው ያ አላህ መልእክተኛ የትኛው ኢስላም ክፍል ነው ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው የትኛው ነው በላጭ አሏቸው قال ነብዩ ምን አሉ تطعم الطعام ምግብ ሰዎችን ልትመግብ ነው ልታበላ ነው وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما في الصحيحين من علو مجب لسوش بالتابلان كذا بهذا دم وتقرأ السلام صوت السلام عليكم للتنو على من عرفت ومن لم تعرف أوكم على وكم ينسو مسلم مسلوكات أي السلام عليكم للتنو يا جنيون السلام عليكم للتنو النزي تلك درجة الله تعالى بجنبار قدمت النت ما نتكسو تطعم الطعام مجب للتابلان تلك درجة الله ممجب يجنة مجبيا برندهن نبي ينقرالو يا أيها الناس علو نبي صلى الله عليه وسلم مدينة لي سيقبو عبد الله بن سلام دم يستلالفو سيقبو مجمرة يتنقرات حديثي تشنو إلال من قالوا يا أيها الناس إن أنت سويت شيء أفشوا السلام سلام تان أبزو كلنا السلام عليكم السلام عليكم أبزو وصيلوا الأرحام زمدنا قتلوا بيت زمدنا قاطروا قتلوا وصلوا بالليل والناس نيام سوش دمو تنيتونا تنستاچو لليت سجدو كذا አራተኛ ምን ተከሱ واطعموا الطعام ምግብን አብሉ تدخلوا الجنة بسلام جنة بسلام تكوزد اذا ማብላት ዲን الاسلام ውስጥ ትልቅ ደረጃ አለው ነገር ግን ሰደቃዎች መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የተለያየ ደረጃ አላቸው ሁሉም የሰደቃ አይነቶች እኩል አይደሉም አንዱ ካንዱ ይበላለጣሉ እነማን ናቸው አብረንይ አወለን የመጀመሪያው በላጭ ሰደቃ የሚባለው الصدقة الخفية دبك የምትሰጠው ሰደቃ ትልቅ ደረጃ አለው በዲን الاسلام لانها اقرب الى الاخلاص انه ለአላህ ብቻ ለመሆን የቀረበች ስለሆነ ለብቻ ማንም ሳይመስጠው ሰደቃ ለአላህ ብቻ ያደረካት ናት በእخلاصህ الله سبحانه وتعالى የተሻለ ምንዳ ይሰጣልና يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال إن تبدو الصدقات فنعم ما هي ناتكو صدقان بقلس بتساتو فنعم ما هي طولنا وملكا من قرنو وإن تخفوها دقمو دبقاتشو وتؤتوها الفقراء لمسكين بتساتو فهو خير لكم يهلن أنت تشعلن وقلس كام الساتو بقلس بتساتو يقد بقلس بيستم يقبا بوتا وچالو مسجد لما السرات عندنا نقول بقلس يقد ميونالو يام بيهون يتشعلن إلى دبقو مستات تلك درجة له أفضل الصدقة من باب الزرزر قرطال ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها لزينا ونبياتي صلى الله عليه وسلم دبكو صدقة نسفو صوتشن يا موقصواتشو سريوتشن يعدانقواتشو إيشي صدقة السر تدبك مسطع الصدقة تلك من ذاك الله زنت أسقنيالج كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبياتي من يقولوا إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى تدبك عن الصدقة يا الله سبحانه وتعالى قد تطفئ تعطف والجلال أنت وانجل سبت الله لتسقط وتشلال صدقة وقن تعطف والجلال صدقة السر تلك درجة فلات لذانو قدمت سلفوش تلك تكرتي ستو تدبقوا صدقة بمستثلي زين العابدين علي بن الحسين بن علي زين العابدين مالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولد فاطمة لعلي رضي الله عنه داوت كعلي كفاطمة ما نوتو حسن حسين نوتو كحسين ما نوتا زين العابدين علي بن الحسين بآيات سنة الترال زين العابدين تدبقوا صدقة بمستثي تاوقوا نبروا تلك هبطام أرلا حرقواتشو نبر فكان إذا جن الليل يحمل أكياس الدقيق على ظهره ويخرج بها في عتمات الليل والناس نيام دوكيتوچن بجونيا سرنا لليت تشكموا صوتا نيتو يالا نسو أقريتو يزورات نبرا وكان يطوف بها أحياء المدينة ليتصدق على الفقراء
ከተማዋን በሌሊት በጨለማው ዶቄት ተሸክመው ይመላለሱ ነበር በየምስኪኑ ቤት እየሄዱ በሩ ላይ ያስቀምጡለታል ጨለማኑ ከአላህ ውጭ ሌላ የሚያያቸው የለምና وكانت جماعة كثيرة من أهل المدينة بزو مدينة نواري حزبوش تعيش وهي لا تدري من أين يأتيها رزقها رغدا أبزاني مدينة نواريوش رزقاتشو ما عندما يلقساتشو أقو بتشا بيطاطو بيمعددو دوكيت براتشو لي بجونية تصوى يالو الساتشو لي يزورو ميادلت فلما مات زين العابدين زين العابدين سيموتو فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره يا هل ميمت الله رزق تقوارت يعني مساتشو بموتاتشو እንደሆነ ስለታወቀ ማን ይሄን ሪዝቅ ያዛዛረ ያድለው እንደሆነ ህዝብ አወቀ እሳቸው ሲሞቱ ያ ሪዝቅ ተቋረጠባቸው ለከሳቸው ነው ያመጡልን አሉ ህዝቦቹ ولما وضع زين العابدين على المغتسل زين العابدين جنازاቸው ለእጥበት ሲቀርብ نظر غاسله أطابعته تملكت قلعته لي فوجدوا في ظهره أثار سواد فقالوا ما هذا تقر نقر جرباته لي أي ينقر من دبنا ولو تيكو فقيل لهم من على حزبوا إنه من آثار حمل أكياس الدقيق على 100 بيت في المدينة فقدت عائلها بفقده سبحان الله يا አጣቢ ጠየቀ ይጀርባው ላይ ያለ ጥቁር ነገር ይተቆር እንደሚሸከም ሰው ምንድነው ሲባል በሌሊት ያን ትኩስ ዶቄት ተሸክመው ከመቶ በላይ ላሉ ምስኪን ቤቶች እየወሰዱ በየማታው የሚያድዱበት የዛ አثር ነው የዛ ቅሪት ነው ተባሉ ዘይኑል ዓቢዲን رضي الله عنه እንዲህ ነበሩ ቀደም ሰለፎቻችን ለሰደቃ ትልቅ ቦታ ይሰጡት በተለይ ተደብቆ ለመስጠት ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ማንም ሳይ የምትሰጠው ነው በግልጽ የግድ ከሆነ ብትሰጠው فنعم هي ጥሩ ነው ይሄ ثانيا ሁለተኛው በላጭ ሰደቃ የሚባሉት الصدقه في حال الصحه አንተ በጤንነትህ ደህና ያለህ የምትሰጠው ሰደቃን የሚስተካከለው የለም አፍ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶሒህ ቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ ሐዲስ ላይ ይላሉ አፍضل الصدقه በላጩ ሰደቃ አንተ صدق وانت صحيح شحيح አንተ ጤነኛ ሆነህና ሸሂህ እየሳሳህለት ለዛብር የምትሰጠው ሰደቃ ነው በላጩ ተአመሉ الغنى ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ወخشى الفقر ደግሞ በመስጠትህ ድህነትን እየፈራ የምትሰጠው ሰደቃ በጤንነት ሞት አፋፍ ላይ ሳትደርስ የምትሰጠው ሰደቃ በላጭ ነው ይላሉ ከዛም ነብዩም ብሎ አስተነቀቁ ولا تهمل አታዘገየው حتى اذا بلغت الحلقوم روح غرورو يدرسች ጊዜ ያኔ ትምህጃ እንደሌለ ስታቅ قلت لفلان كذا ይሄን ሀቅ ለእንትና ስጡልኝ ولفلان كذا ይሄን ድርሻ ደግሞ ለዚህ ስጡልን አትበል على وقد كان لفلان كذا ለነገሌ እኮ ኦሬዲ ሆኗል አንዴ ሆኗል የሚወርሰው የሚከፋፈለው አላህ ያስቀመጠው ሸሪዓ አለ በዛ ውስጥ ገብታ ዘባረቅ እዚህ ደረጃ ሳትደርስ صدق ይላል ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ሞት ላይ ሳትደርስ ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ድህነትን የፈራ እዚህ ሜዳ ላይ ሆነ የምትሰጠው ሰደቃ مهال الأفضل الصدقة واستقبطال ثالثا ሶስተኛው الصدقة مع القلة والحاجة አንተ በጣም እየፈለግከው በጣም ትንሽ ኢኮኖሚ ያለ የምትሰጠው ሰደቃ የሚስተካከለው የለም كما رواه أبو داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام ነብያችን ምን ይላሉ أفضل الصدقة በላጩ ሰደቃ جهد المقل የትንሽ ሰው ተበራቶ ሲሰጥ ነው وابدأ بمن تعول جهد المقل ሙቂል ትንሽ ያለው ሰው ጂሃድ አድርጎ ታግሎ የሚሰጠው ሰደቃ የሚያህል የለም ይላሉ وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام በጣም የሚገርም ሐዲስ ላይ ነብዩ ምን አሉ سبق درهم 100,000 درهم አንዲት ድርሃም አንዲት ብር ብለን እንሰደው አንዲት ብር 100,000 ብርን እኮ በለጠች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صحابዎች ይሄ ሂሳብ ቀመር አልገባቸውምና وقالوا كيف እንዴት የአላህ መልእክተኛ አሉ قال كان لرجل درهمان تصدق باحدهما አንድ ሰው እኮ ሁለት ብር ነበረችው አንዷን ሰደቃ ሰጠን አንዷን ለራሱ አስቀራ وانطلق رجل الى عرض ماله አንድ ሀብታም ደግሞ ወደ ተከመረው ሀብቱ ብዙ ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ደግሞ ወደ ዘሃደና فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها 100,000 ብር አወጣና ሰደቃ ሰጠው የዚህ አንድ ብር የሰጠው ሰው ይበልጣል አሉ رواه النسائي كما في صحيح الجامع سبحان الله አንተ ትንሽ ብር ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ ብዙ ብር ኑሮት ከሚሰጠው ሰው የተሻለ አጅር አለ
ስለዚህ አፍضل الصدقه جهد المقل ትንሽ ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ የሚስተካከለው የለም ስለዚህ ኢኮኖሚ ትንሽ ነው አይደለም በላጭ ነው ያንተ ሰደቃ ባለች ኢኮኖሚ ለድሃዎች አካፍል رابعا አራተኛ الصدقه على الزوجات والاولاد لبالبيت للجوج يمتسطو صدقانو كما في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام الرجل عند سوال نبياتنا إذا أنفق نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة عند سوكو لبيت سوى ميستو يبيت وجولي يحتسبها كالله من داقين يبتالو بلو كاسب كتمني ይሄ ነገር ለሱ ሰደቃ ይሆንለታል በላጭ ሰደቃ كما في صحيح مسلم ላይ በተዘገበው ሐዲስ يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ افضل الدنانير በላጭ ሳንቲሞች እኮ ዲናር ينفقه الرجل على عياله በላጭ ገንዘብ ማለት አንድ ሰው ከምስኪን ይልቅ መስጂድ ከማሰራት ይልቅ ለቤተሰቡ ቢሰጠው ሳንቲም ቤተሰብ ችግር ላይ ሊሆን ይችላል ያመርዳል ቤተዘመዶችንም እንደዚህ خامسا أمستنيا ولمو بلاج صدقة كم يبالوتوس الصدقة على القريب لقرب زمدوت ميست صدقان يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه بزي حديث النبي من يلالو الصدقة على المسكين صدقة لأن مسكين متسط صدقة كندان الصدقة يصف الحال وهي على ذي الرحيم اثنتان ለቅርብ ዘመድ ግን የምትሰጠው ሰደቃ እንደ ሁለት ይጻፍልሃል ሁለት ምን ሊያስገኛል ሰደቃቱን ወሲለቱን አንድ ለምስኪኑ እንደሰጠው የሰደቃ አጅር ለቅርብ ዘመድ ሰጠ ይያዝልሃል ሁለት ደግሞ ወሲለቱን ሲለተ ረሂም ቀጥላል ሁለት አጅር አለ ስለዚህ የሚበልጠው ነው ለምስኪን ከመስጠት ምስኪን ለሆነ ለቅርብ ዘመድ መስጠት የዝምድና አጅር ታገኛለህ የሰደቃውንም አጅር ታገኛለህ አቡ ጠልሐን ብንመለከት ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ታላቅ ሰሃቢ ነው ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ሀብታሙ የሚባሉት ሰሃባ ናቸው አቡ ጠልሐ መስጂዱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ፊት ለፊት አንድ ትልቅ ማሳ አላቸው ይህ ማሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ እየገቡ ጣም የሚያምር የሚያጓጓ እሱንም ልቡን ያሸነፈው የማረከው ትልቅ ማሳ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየገቡ ውሃ የሚጠጡበትም ጉድጓድ አለው كزام راوي الحديث أنس رضي الله عنه من فلما نزلت هذه الآية إتشان كزد نور الرجاء الله سبحانه وتعالى من إلى الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكو يطرون قر من داوم جنة لن تنالوا التاقنيتم حتى تنفقوا مما تحبون كم تودت نقر اسكال ستأتشو درس من آيات سورد قاموا أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت يا الله ملكتنا إن الله يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى قرآن لين نزيلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن تكون جنة وملكام وتيتنا تاغنيوم كم تودت نجر اسكال ستاتشو إلال وإن حب أموالي لي كان يزن روات أمي تورددو جنزب يهي مسجد في تلفت يعلو تلقوا مع سينو نبرتينو وإنها صدقة لله ይሄ ንብረቴ እንዳለ ለአላህ ሰደቃ ይሁንልኝ በጣም ወዶ ስለሆነ አላህ የምትወዱትን ቃል ሰጣችሁ ጀነትን አታገኙም ብሏል ስለዚህ ለአላህ ሰደቃ ይሁንልኝ አርጁ ቢርሃ ወذكرها عند الله እኔ የዝችን የሰደቃው ምንዳ ጥሩ ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እፈልጋለሁና فضحى يا رسول الله حيث شئت انت الله ملكتኛ እፈልክበት ቦታ አስቀምጠው ለፈለከው ነገር አውለው አላቸው አቡ ጠልሃ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገደሙና ምን አሉ በኺም በኽ ማሉን ራብህ በኺም በኽ ማለት በአረብኛ ጉድ አጀባጀብ እንደማለት ነው እንዴት ትርፋማ ገንዘብ አቡ ጠልሃውን ሰጣሉት ወቀድ ሰሚዕቱ ማ ቁልተ فيها بما سو ጉዳይ ላይ ያልከውን ሰምቻለሁ ኢኒ አራ አን ተجعلها في الاقربين ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት እኔ ግን ለዘመዶች ብትሰጠው ይታየኛል አሉት ለቅርብ ዘመዶች አከፋፍለው እኔ ለሌላ ሰው ከማከፋፈለው ላንተ በላጭ ሰደቃ ለቅርብ ዘመድ መስጠት ስለሆነ ለነሱ አድርገው አሉት فقال ابو طلحه من على افعل يا رسول الله أنت يا الله ملكتني عززاتشونا رجعلوا علينا فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه رواه البخاري ومسلم أبو طلحة لكرب زمنوشو لابوتو شرجوشو تانهين بر أكففلو رضي الله عن أبي طلحة الله يودد أبو طلحة سلسي لكرب زمن المسات صدقة درجة تلقنا نبي صلى الله عليه وسلم يهم بر عمتاو لفي سبيل الله ولو عمتاو لليلا مسكين ست على بل لكرب زمنو تشاهد الجو
ሱብሃንአላህ ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ ይህ ለአቡ ጠልሃ የመከሩትን ሐሳብ ሲያጠናክሩ ምን ይላሉ? አፍضل الصدقة በላጩ ሰደቃ ሰደቀቱን ዐላ ذي الرحيم ለቅርብ ዘመድህ የምትሰጠው ሰደቃ ነው ይላሉ። ሳዲሰን ስድስተኛው ከበላጭ ሰደቃዎች ውስጥ አሰደቀቱል ጃሪየቱ የሚጎራበት የሆነ ለወደፊት ከሞትክ በኋላ የሚደርስ የሆነ ሰደቃ መስጠት ነው። يقول عليه الصلاة والسلام ነቢያችን ምን ይላሉ? إذا مات الإنسان የሰው ልጅ ሲሞት انقطع عمله إلا من ثلاث ስራው ሁላ ይቋረጣል ከሶስት ነገሮች ሲቀር صدقة جارية ድንገት ትቶት የሄደው ሰደቃ ጃሪያ ካለ የሚከተለው ቀብር ላይ የሚጎራበተው ካለ አው ዒልሙን ينتفع به ወይም ሰዎች የሚጠቀሙበት ዒልም አስተምሮ ሄዶ ከሆነ አው ወለዱን ሷሊሑን يدعو له ወይም ደግ ልጅ ለሱ ዱዓ የሚያደርግለት ልጅ ትቶ ሄዶ ከሆነ ይህ ሰው ከሞት በኋላ ከሚከተሉት ስራዎች እነዚህ ናቸው ይላሉ ረዋሁ ሙስሊም። ስለዚህ ሰደቀቱል ጃሪያ ማብዛት አለብን እኛን ከሞትም በኋላ የሚከተልን አጅሮችን። መጃላቱ ሰደቀቱል ጃሪያ ሰፊ ነው፣ ሰፊ መስክ አለው። ይሄ ከሞት በኋላ የሚከተልን አጅር ዱንያ ላይ ተተነው የምንሄድበት ማለት ነው። አንደኛ ሰቅዩል ማኢ ወሐፍሩል አባር አካባቢው ያለን የውሃ ችግር መፍታት፣ ጉድጓዶችን መቆፈር፣ ለሰዎች ውሃን ማጠጣት። ይህ ሰደቃ ከሞትክ በኋላ አጅሩ ወደ አንተ ይመጣልሃል። ያ ሰው ያን ውሃ በተጠቀመበት ሁሌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء بلاج صدقة سوتشن وها ما تطعتني لالو النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ስለዚህ ሰዎችን የውሃ ችግር መፍታት፣ ጉድጓዷ መቆፈር፣ የመስጂድ ቧንቧ ማስገባት ይህ ከሞትክ በኋላ የሚከተል ሰደቃ በላጭ ሰደቃ ነው። ቢናኡል መስጂድ ሁለተኛው መስጂዶች መገንባት ከማ ፊ ሶሒህ البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام ነብያችን ምን ይላሉ? من بنى مسجدا يبتغي بها وجه الله يا الله سبحانه وتعالى ፊትን ውዴታን ፈልጎ መስጂድ የሰራ ሰው بنى الله له بيتا في الجنة الله سبحانه وتعالى ጀነት ውስጥ ቤት ያሰራለታል። سبحان الله ነብያችን ምን አሉ? من حفر بئر ماء ውሃ ጉድጓድ ሀኮ የቆፈረ ለሰዎች የውሃ አቅርቦት ያቀረበ ይሽረቡ منه كبد حر የተጠማ አንጀት ሆድ ይሄን ነገር አይጠጣውም። من جن ولا انس ከጅንም ይሁን ከሰውም ይሁን ولا طائر ከአዋፋትም ይሁን ገብተው ከተጡት إلا أجره الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بزيه ملكو أجر يسطو بيكون انجي. ومن بنى مسجدا كمبحث قطرات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة يرقب وف مارف يمتحل مسجد يسراسو أو أصغر كزهم الميانس يسراسو تنشن بيون أستاسو أربيالونا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جنة سبيت جنبانا تليلالا سبحان الله መራውጥ አለብን። በተለይ ሀብታሞች አላህ ኢኮኖሚ የሰጠን ሰዎች መሮጥ አለብን። الدنيا ላይ ሆነን የአኺራ ቤታችን መገንባት አለብን። እኔ አስተውሳለሁ በቅርቡ መስጊድ ለመስራት ከሆነ ደጋግ ወንድሞቼ ጋር ስንዞር አንድ ወንድም ሄደና የሆነ ቦታ ላይ የመስጊድ መስሪያ ቦታ እንዳገኘ ለአንድ ሀብታም ነገር። ይህ ሀብታም የተናገረው ቃል ወላሂ ልቤን ነካው። ምን አለ? ካርታውን ስንት ነው የሚፈጃለው? 500 ሺህ ካርታውን አምጣልኝ 500 ሺህ ወዲያው ሰጣለሁ። 500 ሺህ ብር። ሱብሃንአላህ አላህ ይወደደው ይሄን ሰው። እንዲህ አይነት ዱንያ ላይ ቁጭ ብለው የአኺራ ቤታቸውን የሚገነቡ ደጋግ ሰዎችን በዘመናችን ለማየት ታድለናል። ثالثا الانفاق على نشر العلم وتوزيع المصاحف علما مبتدا ቁርአኖችን ገዝተን ለመስጂድ መስጠት ይህ ከሞትም በኋላ የሚከተለን ስራ ነው። كما رواه ابن ماجه من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات بنبي لي ما ورد علبن صلى الله عليه وسلم نبياتችን ምን አሉ? ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته አንድ ሙእሚን እኮ ከሞተ በኋላ የሚያገኘው የሚከተለው ስራው ሐሰናው ቢኖር እነዚህ ናቸው አሉ። አንደኛ علما علمه ونشره علم አስተምሮት የበተነው علم ካለ ይህ ካለው ይህ ሰው ከሞተ በኋላ ይከተለዋል። ይህ ማለት እኔ ዳዕዋ ሰጣለሁ፣ ይህን ካሴት ገዝተህ ለጎረቤት ይሰጣል። ያ ጎረቤት ያን አዳምጦ በሰራ ቁጥር ከሞትክ በኋላ ያጅር ላንተ ይደርሳል። علما علمه ونشره ይህ ከሆነ ሁለተኛ أولدا صالحا تركه
ወይም ደግ ልጅ ትተወደ ዱዓ ያደርግለት እናት አባቱ ከሞቱ በኋላ እጁን አንስቶ ለሊት ተነስቶ ረቢ ርሐምሁማ ጌታዬ ማራቸው ከማ ረበያኒ ሰጊራን ልጅ እንዳለው እንደዛ ተንከባክበው ነው እኔን ያሳደጉኝ ጌታዬ ማራቸው እኔን ለማሳደግ ሌት ተቀን ሲደክሙ ነው ሶላቱንም ዘካውን የሚያጎደሉት ማርልኝ ሚል ልጅ ትተወደ ከሆነ ከሞተ በኋላ ይደርሰዋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثالثا ሶስተኛው ሙስሐፈን ወረሰሁ ወይ መጽሐፎች ቁርአን ለመስጂድ አውርሶት የሞተ ካለ ያ ኪታብ በተቀራበት ቁጥር ወደ ቀብር አጅር ይሄድለታል አው መስጂድን በናሁ ወይ መስጂድ ሰርቶት ይሄዳል አው በይተን ለብን السبيل በናሁ ወይ ለመንገደኛ ላልፎ ሀጅ መንገድ ላይ ስንቅ ይቋረጥበትና የሚያድርበት ያጣል ለነዚህ መጠለያ ብሎ የሰራው ቤት ካለ አው ነህራን አጅራሁ ወይ ወንዝ ያፈሰሰው ወይ የውሃ ችግር ለሰዎች ቀርፎ ከሆነ ለመስጂድ ቧንቧ አስተክሎ ከሆነ ይአጅር ይደርሰዋል አው ሰደቀተን አخرجه من ماله ወይም ዘካ ሰደቃ ከገንዘቡ ወጣ في صحته وحياته በጤንነቱ በህይወቱ ያለ ተልሐቁሁ بعد موته እነዚህ ከሞት በኋላ ይከተሉታል ቀብር ላይ ይላሉ ሱብሃንአላህ ስለዚህ ሰደቃ ጃሪያ ትልቅ ፈድል ነው ልንበረታ ይገባል መጣር አለብን ከሞት በኋላ የሚደርሰን ንብረት ጥጠን መሄድ አለብን ከዛ የተቆረጠ ሂሳብ ይመጣልናል ቀብር ውስጥ ነን መጣር አለብን እንግዲህ ሰደቃ የተለያየ ደረጃ እንዳለ ሁሉ ደረጃውን የሚጨምረው ደግሞ ከጊዜ ማንሳር ደረጃው ይጨምራል ተግባባን ጊዜዎች አሉ ሰደቃ በዛ ቀን ከሰጠ የበለጠ አጅር የሚባዛበት ان الانفاق في بعض الاوقات افضل منه في غيرها አንዳንዴ ሰደቃ የምትሰጠው በተለየ ወቅት ከሌላው ወቅት የተሻለ አጅር ይኖረዋል ከኢንፋቅ في رمضان مثلا رمضان ላይ ሰውን አብዛኛው ዘካ የሚወጣው ረመዳን ላይ ምን ነው አጅሩ ስለሚደራረብ ረመዳን ላይ የሚወጣ ሰደቃ ዘካ ትልቅ አጅር አለው በሌላው ጊዜ ከምትሰጠው ይልቅ يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه بلاش صدقه صدقه في رمضان ላይ የሚሰጠው ሰደቃ ትልቅ አጅር አለው ረመዳን ላይ የምታበለው ምግብ ትልቅ አጅር አለው كما قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بحرينه نبر ابن عباس እንደገለጸው يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس نبي صلى الله عليه وسلم በጣም ሸር ሰው ናቸው وكان اجود ما يكون في رمضان በተለይ ረመዳን ላይ ደግሞ ቸርነታቸው መስመር ያልፋል በጣም ይጨምራል ይላል አነስ رضي الله تعالى عنه ይሄ ደግሞ صحيح ቡኻሪና ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ረመዳን ላይ የሚሰጥ ሰደቃ ትልቅ ስለሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛን ወቅት ብዙ መስጠትን ያበዙ ነበር ثانيا ሁለተኛ በላጭ ወቅት ምንድነው الصدقه في ايام العشر من ذي الحجه በذو الحجه የመጨረሻ 10 ቀናቶች ውስጥ መጀመሪያ 10 ቀን ውስጥ የሚሰጡ ሰደቃ በላጭ ናቸው ذي الحجه ማለት የሚዓረፋ ምን ነው ኢድ አልአድሃ ዓረፋ ከመሆኑ በፊት ያሉ 10 ቀናቶች በዚህ ቀን የሚሰሩ ስራ በላጭ ነው ነብዩ ተናግረዋል ሰደቃም ከስራዎች ውስጥ ነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام ምንም ቀናች እኮ የለም ስራዎች ከአላህ ዘንድ የበለጠ የሚወደዱበት ከነዚህ 10 ቀኖች ውስጥ ይላሉ ከነዚህ 10 ቀኖች በተሻለ መልኩ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله جهاد እንኳን ሰውየው ቢወጣላቸው قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد እንኳን ቢሆን الا رجل ይህ ከሰው ከሆነ ግን ይበልጣል رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء ሰውየው በገንዘቡም በሐያቱም በነፍሱም جهاد ወጡ ሳይመለስ እዛው ሞቶ ከቀረ የዚህ ሰው አጅር ይበልጣል ከዚህ ውጭ ግን በሌላ ቀን የሚሰራ ስራ ከነዚህ ቀኖች ጋር አይወዳደርም جهاد ወጡ በገንዘቡ በነፍሱ እዛው ሞቶ የቀረሰው ቢሆን እንጃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حديث رواه البخاري ሌላው ደግሞ ከወቅቶች ውስጥ በላጭ ወቅት ምንድነው في ايام الشده ሰዎች በጣም በተቸገሩበት ወቅት የሚሰጥ ሰደቃ በተመቻቸው ጊዜ ከሚሰጠው ሰደቃ ይበልጣል ومن اوقات الفاضله يوم ان يكون الناس في شده وحاجه ماسه በተለይ በላጭ የሚሆንበት ወቅት ሰዎች የሚቸገሩበት ወቅቶች አሉ ረሃብ አገር ውስጥ የሚገባበት ያን የሚሰጠው ሰደቃ ከጊዜ አንፃር ትልቅ ደረጃ አለው كما في قوله تعالى ከዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቀጽ የተወሰኑ ጊዜዎች ትልቅ ቦታ አጅር እንደሚያስገኙ ጊዜዎችን ይጠቁማል يقول او اطعام في يوم ذي مسغبه ትልቅ ዒባዳ ማለት በተቸገረ ወቅት ላይ መስغبه ማለት يوم الجوع والشده አስቸጋሪ ቀን
የረሃብ ቀን ማለት ነው መስገባ في يوم ذي መስገባ በዚህ ቀን ውስጥ ዘካ ሰደቃ መስጠት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ትልቅ ምን እንዳለው የአኺራውን ማከበት የአኺራውን ችግር ለማለፊያ በር ነው ይላል Subhanahu Wa Ta'ala ሰደቃ መስጠት መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ብዙ የሆኑ ትሩፋቶች አሉት ثمرات الصدقه እነዚህ ትሩፋቶች እና ሰውየው رزق الدنيا لي جنزب بمسكته من يتكامل من يترفع نعلن للصدقة فوائد وثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة عنده صدقة بمسكته الدنيا والآخرة وبلي بزوتك موتشين عجنيان أولا الدنيا لم يعجني ومجمر يعني كذا والآخرة وندالنا أولا عندنا أنها تمحو الخطيئة سويون وجرون تطبلت عليك كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبيات من قالوا والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار صدقك وجرون تطفى عليك لك وقاسات لم يطفى أنت تساست وانجل يترك تشلال صدق صدق الله يتشن وانجل يطبعك يبسبك إيه مجمرونه ثانيا هو الثانية الصدقة تشرح الصدور لبن تكفت عليك واستجنك تبت السماء صدقة الله لبن بذا صدقة يكفت اللحل كما رواه إمام أحمد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قسوة قلبه عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الثانى يلد بدرقة داغيو النبي نكرتشو النبي صلى الله عليه وسلم مفتيه قل سبتت من فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تليين قلبك لبهن ما نزل طرون قرد السماء كفلك فأطعم المسكين مسكين أغنى مكب صدقة صدق وامسح على رأس اليتيم يتي من رأس دابسال يتي أباط بالجنة تلوتي موتا من كواكوات تاسوالا راسون بأزنة دابسو يهلبهن يهلز باللهال دستان عصيت الوسطهن يمولا الله على النبي صلى الله عليه وسلم جكت عنا دي قد معها وتر دنيا تتبعها لك بصفاتها صدقة صدق الله سبحانه وتعالى لبهن يكفت اللحل ثالثا صستنياو كصدقة كمنا قمياتشو الدنيا لي ترفاتو جس تنال دعوة الملائكة يملائكوش دعاء تاقنيا ملائكوش لميصدقوا صوش يمهدرقوا دعاء لنا بملائكة أفدعاء يترق اللحل كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبيات صلى الله عليه وسلم صحيحين لبخاري لا مسبت زقب حديث ليلة العلو ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من المكوكان اللم باروش ميانا قبت كسماي كلت ملايكوش ميورد بيهون الجي نزي ملايكوش دعا دراجيناتشو من إلال فيقول أحدهم عندنا يوم بلو دعا درقال اللهم اعطي منفقا خلفا الله خوي لم يلقى السو متكل ستويلا ستعر الله عندي تكال ملائكة دعا درقال حل ويقول الآخر ليلا يوم إلال اللهم اعطي ممسكا تلفا الله خوي ما ستنسوا ساساችን ሰው ጥፋትን ነግዘው ስተው ይላል ብሩን በተለበት ይላል ስለዚህ አንተ ሰደቃ መስጠት የመላእክት ዱዓ ታገኛለህ በእነዚህ መላእክቶች የሚደረግ ዱዓ ከአላህ ዘንድ ተመላሽነት የለውም አላህ ዘንድ የተከበሩ ኪራም ባራራ የተከበሩ የተላቁ መላእክቶች ናቸው እነዚህ የሚያደርጉት ዱዓ ትልቅ ላንተ በረካን ይጨምርልሃል ኢዘን ከመላእክት ዱዓ አግኝተ ከነሱ ዱዓ ባንተ ላይ ከማዘግ እንድትጠበቅ ሰደቃ መስጠት ይኖርብሃል ይህ ዱንያ ላይ የምታገኘው ትሩፋት ነው رابعا አራተኛ الصدقه دواء للامراض البدنيه صدقه ለው ትሩፋቱ ለአካላዊ በሽታ መፍትሄ ነው ان في الصدقه دواء للامراض البدنيه كما هو دواء للامراض القلوب قدم ልብህ ሲደርቅ ልብህ ይከፈትል ዘንድ ሰደቃ ሰጣላለም ይህ መንፈሳዊ ጥቅሙ ነው አካላዊ ጥቅም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا من قالوا በጣም ይገርም ሐዲስ ነው ዳው መርዳኩም بالصدقه በሽተኞቻችሁን በሰደቃ ህክሟቸው ይላል ህክምና በሰደቃ ስጧቸው ይላል ሱብሃንአላህ ምን ያህሎቻችን አሁን ተጠቅመንበታል የመጀመሪያው አንድ ሰው ሲያመው ሊያደርሰው የሚገባ ሰበብ ዱዓ ማድረግ ከዛ ሰደቃ መስጠት ከዛ በኋላ ወደ ሐኪም ይሄዳል يقول ابن الشقيق باستلالف الزجبال من لالو سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبتيه منذ 7 سنين عبد الله بن مبارك تلكن إمام አንድ ሰው መጥቶ ኮስቴካቸውን ይሰምቻለሁ ይላሉ ሸቂቅ የሚባሉት ዓሊም ይህ ሰው መጣና አንድ ቁስል እግሩ ላይ እንደወጣበት ነገራቸው ያ ቁስል ሁሌም ይደማል
ሊድን አልቻለም 7 ዓመት ሙሉ وقد عالجها بانواع العلاج ያልተጠቀመው የመድኃኒት አይነት የለም وسأل الاطباء فلم ينتفع به ሐኪም ዶክተር የተባለ ያላማከረው የለም 7 ዓመት ሙሉ እግሩ ይቆስላል ሊድንለት አልቻለም መፍትሄ ያገኛ አልቻለም መጥቶ ለአብዱላህ ብን ሙባረክ ሲነግራቸው فقال አብዱላህ ብን ሙባረክ ይህን ሐዲስ ተደግፈው ነገሩት ምን አሉ اذهب فحفر بئرا في مكان يحتاج الناس الماء ሰዎች የውሃ ችግር ወዳለበት አካሄድና ጉድጓድ ውሃ ቆፍራሉት فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك الله عنك الدم እኔ እኮ ተስፋ አደርጋለሁ ከአላህ ከዛ ቦታ ውስጥ ውሃ ይፈልቅልህና እነዛ ሰዎች የሚተከሙበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ውሃ ሲፈልቅ ያንተን ቁስል ደሙን ደግሞ ወደ ውስጥ ያደርቅልሃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሂድ ቆፍራሉት አብዱላህ ብን ሙባረክ ይህ ሰው እንዳሉት ሄዶ ቆፈረ ففعل الرجل ሄዶ ሲቆፍር ውሃ ወጣ فشفاه الله تعالى الله سبحانه وتعالى 7 ዓመት ስንት ዶክተር አማክሮ ያላነው በሽታ ይሄን ጉድጓድ ውሃ ሰደቀቱል ጃሪያ በማድረጉ الله سبحانه وتعالى ነው ሱብሃንአላህ አሁን ቤተሰቡስ ብዙ በሽተኛ አለ ልጆቻችን ታሟል ባለቤት ታማለች ባለሽ እንዲሁ ታሟል አባት ወይ በህመም አልጋሪ የተሰቃዩ ነው በሰደቃ እንከማቸው ይሄ የነብዩ ሐዲስ ነው وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ስለዚህ ሰደቃ መስጠት ለጤንነታችን ፈውስ ነው خامسا ዱንያ ላይ ከምንጠቀመው በሰደቃ ጥቅማችን ውስጥ الصدقه توصلك الى البر درجه البر صدقه يدرسها ان العبد انما يصل حقيقه البر عند سوكو درجه البر يدرس የሚችለው በሰደቃ ነው منه الله سبحانه وتعالى القرآن لمن لن تنالوا البر ملكام درجات درسوا جنة راحتاقنيهم حتى تنفقوا مما تحبون كم تودبت نقر اسكتلك سدرت صدقاء مستتت لك الدرجات درسان جنة اللي تقول الصفحة درقها سادسا كصدقاء مكين يوتكم الصدقة تطهر المال جنزب تاسد عليك أن الصدقة مطهرة للمال تخلصه من الدخن الذين يصيبه من الحلف والكذب صدقة جنزب يا سادوان بنجد لي ياله أنت تمل على تناقرالله ብዙ ነገር ታደርጋለህ ያን ማጠቢያ ነው ይላሉ ሰደቃ كان النبي صلى الله عليه وسلم تجار ربيعه صلى الله عليه وسلم ነጋዴዎችን ሀብታሞችን ወሲያ አደራ ይሉ ነበር يقول يا معشر التجار እናንተ ነጋዴዎች ሆይ ان هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه ይህ ንግዳችሁ እኮ ለጉ ዛዛታ መማል ማህልታ ብዙ ነገር ይደባለቅበታል በሰደቃ ቀላቅሉና ጠውት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رواه احمد والنسائي وابن ماجه كما في صحيح الجامع ስለዚህ ሰደቃ የገንዘብህ እንኳን መርካቶ ስትለፋ ስትነግድ ስታወጣ ባንክ ስትከት ብዙ ነገር ይደባለቅበታል የዛ ማጣቢያ ዱንያ ላይ ብርህ ንጹህ እንዲሆን የተባረከ ብር እንዲሆን ሰደቃ ያደርግልሃል ሳቢዓን ሰደቃ ከሚሰጠው ጥቅም الصدقه تطفئ غضب الله يا الله سبحانه وتعالى ቁጣ ታጠፋለህ ሰደቃ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ያሉ ان صدقه السر በድብቅ የሚሰጥ ሰደቃ እኮ تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى ሰደቃ እኮ እቺ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣ ታጠፋለች አንተ ምናልባት ተሳስቶ ወንጀል ውስጥ ትወድቃለህ አላህ ይቆጣል ومن يحلل عليه غضب فقد هوى يا الله ቁጣ ደግሞ ካረፈበት መጥፊያ ነው ሰደቃ ስትከቁጣው يا الله ቁጣ ታጠፋለች አላህ እንዲያዝንልህ ታደርጋለች ዱንያ ላይ ከምንጠቀመው ሌላው ደግሞ ምንድነው الصدقه تبارك المال አብዛኞቻችን ያተረዳነው ሰደቃ ገንዘብን ትባርከዋለች መስጠት የሚያጎለው ይመስላል ላ አይጎልም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ما نقص مال امرئ من صدقه የአንድ ሰው ገንዘብ እኮ የአንድ ሰው ገንዘብ አይጎልም ሰደቃ በመስጠት ይላል ابدا انت صدقه ست يتباركلي يጨመረልህ አምተደው يقول الله تعالى الله قرآن ላይ ምን ይላል وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ምንም ነገር እኮ እናንተ ሰደቃ ተሰጡም እኛ ይተካረብ እንጂ ይላል الله ነው የሚናገረው ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا نبينا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حديث القدس لندي بلو تناجر بلو يستلف يقول الله عز وجل الله اندي يا ابن آدم أنت يا آدم لجوي أنفق عليك ست ستحلو إلى الله سبحانه وتعالى ست ستحلو قادر كاس الله سبحانه وتعالى رزقنا إلى الكلام ست ستحلو
ስለዚህ ሰደቃ እዱላ ላይ ብዙ ትሩፋቶች አሉት ከብዙዎች ትንሽ ነው የጠቀስኩት እስኪ ሰብሰብ አድርገን ባንዴ እንያቸው አንደኛ እና تمحو الخطيئة صدقة مسد الدنيا عليه وانجل كلمة ما تربيع مطرقانا ثانيا هلتنيا الصدقة تشرح الصدور لبهن مولويا مطرقا مكفتانا ثالثا سستنيا تنال دعوة الملائكة الملائكة تندعى تعالبين يالا كان السرق ما تتبقى رابعا عرضتنيا دنيا لنا ناقانيا الصدقة دواء للأمراض البدنية لا أكالوي بالشتاء مدانيت مفتيه ماغيه ونحل سادسا سدستنيا الصدقة تطهر المال صدقة جنزب كنياس أدوال بلغ ستواش من ستلين البرو يزاه ما طبيعا صدقة سابعا سباتنيا الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى يا الله انقطع ما طفئتونا لتشدون عليه ثامنا سمتنيا الصدقة تبارك المال جنزب كن صدقة يباركوال صدقة مسد كون ገንዘብ የተባረከ ነው እንግዲህ በሰደቃ ዱንያ ላይ እነና መሰል ብዙ ትሩፋቶች አሉ እንግዲህ ዱንያ ላይ ሰደቃ ይህና መሰል ብዙ ትሩፋቶች አሉ አማ ፊል አኺራ አኺራ ላይ ደግሞ ምንዳው የተደራረበ ነው اولا عندنا باخره كما نتكلم بالصدقه ان الله يضاعف للمتصدقين اجورهم الله سبحانه وتعالى صدقه لم يسطوا سوچ اجراچون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ينبابر الله يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن من الان ان المصدقين والمصدقات نزا يسيتمون ون صدقه سچوچ واقرض الله قرضا حسنا اللهم ملكام بدر يبدروت نزا يضاعف لكم ولكم أجر كريم لنس من داتشو يدررب اللاتشوال ولكم أجر كريم لنس من دات زكشف اللاتشوال يقول سبحانه ليلة أبو طالب من الال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما أنه الله سبحانه وتعالى ملكا من بدر أمي بدروا فيضاعفه له الله سبحانه وتعالى أمي النبابر أضعافا كثيرة اتفدر بزوع درقو من دون مي أدرار بلت لا الله سيل ملكا بدر مي بدر ما عليه لا الله ملكا بدر تبدروا يوم القيامة دهربوا لام تيملس الحل ليلهم آيات لي سورة البقرة لي الله سبحانه وتعالى من إلال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نزاكو بالله سبحانه وتعالى من قد ገንዘቦቻቸውን የሚለግሱ كمثل حبة ምሳሌዎቻቸው እንዳንዲት ፍሬ ናት እቺ ፍሬ አንበተት 7 ሰናቢል 7 ዘላላዎች እንዳወጣች 7 ቅርንጫፎችን في كل سنبلة 100 حبة በእያንዳንዱ ቅርንጫፍ አንዷ ፍሬ 7 ዘለላ ወጣች እያንዳንዱ 7ቱ ዘለላ ደግሞ 100 ፍሬዎች አወጣ 7 በመቶ ስታባዛው 700 ፍሬ እንዳወጣች ነው በዚህም አይቆምም والله يضاعف لمن يشاء الله سبحانه وتعالى ለፈለገው ነው ምንዳውን ያደራርበዋል እንደ ኢኽላስ በአላህ سبحانه وتعالى ጥርት እንደማድረግ ያደራርበዋል والله واسع عليم اذا الصدقه اخر ላይ ምንዳዎቻችን ተደራርበው እንዲጠብቀን ያደርጋል ثانيا ሁለተኛ الصدقه هي المال الباقي صدقه ቀሪው ንብረት ማለት እሱ ነው سبحان الله أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به لا عند السو لا عند هبتامكو قري ገንዘብ አይኖርም صدقه يسطው ቢሆን እንጂ يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن من الال وما تنفقوا من خير فلانفسكم እናንተ ምንም ነገር አትሰጡም ለነፍሶቻችሁ አኺራ ላይ አላህ ይመነዳችሁ ቢሆን እንጂ ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن شاة التي ذبحها ما بقي منها نبي صلى الله عليه وسلم عائشة قراتنا في الأردو نبي صلى الله عليه وسلم للصدقة سجوا أكفافي بالواتد سيملسوا من الذكر أيقوات من الوات من كر كفية لوست يالستشو سيلوات فقالت ما بقي منها إلا كتيفها لج كتيف مالتي فيا إتشي مالتنا تتشي قراجة جيوا نبي صلى الله عليه وسلم يودوات لنبر كتيفان لساتو سلسوان اسكرتا خلون ستاو نبرا كذا يكرر تتشي جيوا بچانات تجوانات لج نبي أتشنج منالو بليلا قوانقوانا قرط قال بقي كلها غير كتيفها كل نجر كرطال يالكروس جيوا بچانات سبحان الله أنت عند بقارده
ሁሉን ሰደቃ ሰጣ አንድ ግር ብታስቀር የሰጠው ነው ከአላህ ዘንድ የቀረለ ይሄም አንተ ምትበላው ما بقي منها من كرسيت الصاج وقرت على الشال አይደለም እጅያዋን ያልቀረ ሁሉ ከአላህ ዘንድ ቀርቶልናል ሰደቃ ቀሪ ገንዘብ ማለት ነው ሁሉን ታጠፋዋል ዱንያ ላይና ثالثا ሶስተኛ አኺራ ላይ የሚጠቅመን ሰደቃ ان المتصدق في ظل صدقته يوم القيامه سبحان الله በዛ ባስጨናቂው ቀን ሰደቃ ለጋሾች በሰደቃቸው ጥላ ስር ነው የሚቀመጡት كما في الحديث يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر كنبي يسمى له بمثل الحديث من الان كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ሁሉም ሰው እኮ በሰደቃው ጥላ ስር ነው የሚቀመጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰው ልጆች ውስጥ ፍርድ እስኪጨርስ ድረስ ይላል አንተ ፍርድ እስኪሰጥ ድረስ ለዛን ለረጅም አመታት يوم القيامه በሰደቃ ጥላ ስር ነው የምትሆነው ሰደቃ ጥላ ነው ስለዚህ ጥላችን ከዚህ ተክለም መሄድ አለብን ኢንሻአላህ በል المتصدق في ظل العرش يوم القيامه ከዚህ በላይ ሰደቃ متصدق በተለይ በእخلاص ካደረገው ከعرش ጥላ ስር ነው የሚቀመጥ ይላሉ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባት ሰዎችን ጠቀሱ ሰባት ግለሰቦችን እነዚህ ሰዎች መخلوቃኑ ፀሐይ ቀርባ ስታንቃቃቸው ከአርሽ ጥላ ስር የሚቀመጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች ከነዚህ ውስጥ አንድ ሰው ጠቀሱ ይህ ሰው ማን ይሆን رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يسو صدقان ሰጠ በቀኝ እጁ ሰጠ ግራ እጁ የማታይ ያህል سبحان الله ይኪናያ ማንም ሰው ሳይው በሲር ሰደቀ ማለት ነው ቀኝ እጁ ይሰጥ ግራ እጁ እንኳን በማታይበት ሁኔታ ማለት ነው ይህ ሰው يوم القيامه በአርሽ ጥላ ስር ይቀመጣል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቃ ጥላችን መጠለያችን ነው እዛ ነበር يقول يزيد من ይላል ስለ አቡ መርተድ ሲናገር አቡ መርተድ እኮ አንዲት ቀን አታልፈው ሰደቃ ይሰጥ ቢሆን 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም ምንም የሚሰጠው ነገር ቢያጣ እንኳን ሽንኩርት ይሰጥ ነበር ይላሉ ቤት ያለው ምንም ነገር ባያገኝ ይሄም ጥላ ዱንያ ላይ ገንብቶት መሄድ ይፈልጋልና ስለዚህ ሰደቃ መስጠት በአኺራ ላይ ይሄንና መሰል رابعا أرادتني كصدقة بآخرة كمن ناقنياتو تروفاتو جست الصدقة حجاب من النار صدقة لجهنم لسات حجاب مكلك يعني كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان كنا أنت مالكم أنا من لم الله سبحانه وتعالى فتلة ميانا قروبي هننجي كولدتم على استرقوامي سينور سبحان الله فينظروا أيمن منه كبستك أن يسوسي ملكت فلا يرى إلا ما قدم يسقدم ملكام نجرنج ليلايم وينظر أشأممه ودقرا ودمه سملكت فلا يرى إلا ما قدم كسروا نجر مدفون جليلايم ملكتم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار كفتلة في تدقم سملكت ساتم بتشارم من ملكته كزام نبي يعيزو يزج سات متطبق تناغروا منالو فتقوا النار كزج سات تطبقوا ولو بشق تمرة بقرش تمر انقابتون بتمر كفاي انقابتون صدقه بمسطت كزج جهنم كزج سات تطبقوا ይላሉ اذا صدقه حجاب كجهنم መጠበቂያችን መከለያችን ነው خامسا አምስተኛ صدقه اخر ለሚሰጠን ጥቅም الصدقه سبب لدخول الجنه لجنه مغبيا سبب ነው صدقه انها متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازه واعاده المريض في يوم واحد الا اوجبت لصاحبه الجنه اتشكو صدقه جنازان كمشينيت بشتيان كمطيق كمصوم غا باند قال لي كتغنيج لجنه مغبيا سببنا تلالو كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نبيات صلى الله عليه وسلم صحابه تسبسبوا يالو عند تياقه قربوا من قالوا من اصبح منكم اليوم صائما
ከናንተ ማዕከል ዛሬ ማን ነው ጾሞ ያነጋ የዋላሉ قال أبو بكر الصديق من قال إنني الله ملكتني على قال فمن تبع منكم اليوم جنازة ذلك أن أنت ما أنه جنازة تكتله الويشين يكبر قال أبو بكر الأنا أبو بكر الصديق من قال إني الله ملكتني على قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ذلك أن أنت ما أنه مسكين يمكب قال أبو بكر من قال أنا إنني الله ملكتني أبو بكر سبحان الله قال فمن عاد منكم اليوم مريضا زاري بشتنيا كنا أنت مع الماني تيك قال أبو بكر الصديق من أنا إنني الله ملكتني نبياتش من أرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة እነዚህ ነገሮች እኮ ካንድ ሰው ላይ ባንድ ቀን አይሰባሰቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያስገባው ቢሆን እንጂ سبحانك ስለዚህ ሰደቃ ከነዚህ መስፈርቶች ውስጥ አንዱና ተጠቅሳለች رواه مسلم سادسا سدستኛ አኺራ ላይ የሚሰጠን የሰደቃ ጥቅም يدعى من باب الصدقه ያ ሰው ሰደቃ በሚባል በር እንዲጠራ يوم القيامة يقول أن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة جنة استثلاء يبرج شالوت كنزا برج استاندو يصدقة بر ميبالال صدقة ميابسوش ميقوبتن بزيبر تطرطو جنتي قواد لانو كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة والسلام في حديث لي نبي أحشم لالو فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة صلاة نكواساك لو وقت أن تبكم مسد بسوج نزي صلاة بر ميبالا لجنة مقبع بزاوستي ترالو ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد يجهد دقمو جهد ميابزا سوكونا يجهد بر ميبالا بزا يقبالالو ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان صوم عبجكونا دمو ريان ميبال برال بزا برتطرطو يقبال ومن كان من أهل الصدقة صدق عبجكمو كونا دمو دعي من باب الصدقة صدقة ميبال برال لجنة الله يسعيني أمبر بزا من قبابت الله يدرقنا اللهم أمين بزا بر يترال إكالي نا بزي بر قبايبالال سبحان الله ይሄ ሐዲስ ሲነገር ሂማቸው ከፍተኛ የሆነው አቡበክር ምን አሉ فقال አቡበክር يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ወይ አላቸው فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها انت يا الله መልእክተኛ ጉጉታቸውን ተመልከት የሶላት የሚያበዛው ሶላት በር ይጠራል ጾም የሚያበዛ በረያን በር ሶደቃ በሶደቃ በር ሲሉ ግን يا الله መልእክተኛ አለ አንድ ሰው በሁሉም በር ሊጠራ ይችላል አለ نبينا صلى الله عليه وسلم نعم أون وأرجو أن تكون منه أنت كالنزي كمترسوج مال تولى الذي تسفى درجة الله علماء شفنا اليوم القيامة أبو بكر بقولهم بس منتم جنة بر الترال يصلاة بر لي أبو بكر نا يصدق بر لي أبو بكر نا سبحان الله الله كالنزي كمترت الله حدرجن حديث رواه البخاري ومسلم إذن الصدقة بدنا لأنهم طرفات أيتنا بآخرام اسكون يتكسناتشو ناتشو سكيت الرارجن ياتشو أولا أن الله يضاعف للمتصدقين أجورهم الله سبحانه وتعالى صدقة لم يسوج من داتشو نتف دربا درجلاتشو ثانيا هلتنيا الصدقة هي المال الباقي صدقة قري جنزب الصانع أنت قدم لك بقارده ግማሹን ሰጠ ግማሹን ታስቀረው የሰጠውን يوم القيامة ይቀራል ይበላው አይደለም ثالثا ሶስተኛ ان المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة በዛ አስጨናቂው ሰዓት صدقه የሚሰጠው በصدقው ጥላ ስር ይሆናል رابعا ان الصدقه حجاب من النار صدقه لجهنم حجاب مكليا ትሆናለች አኺራ ላይ የሚጠቅም خامسا አምስተኛ الصدقه سبب لدخول الجنه ለጀነት መግቢያ ሰበብ ትሆናለች سادسا የመጨረሻውና ትልቁ ደግሞ المتصدق يدعى من باب الخاص يوم القيامه صدقه በሚባል በር ትጠራል የصدقان فضل ተመልክተናል إذن فلنحرص إلى الصدقة بصدق عليه تكرت مستت مرزق علبن إن شاء الله تعالى نقرقن مجال الصدقة أوسع مما نتصوره نقرقن الصدقة مسكو سفينه يقد برنا سانتي ما بلات ما تطعت بتشاد اللم نبيها صلى الله عليه وسلم حبتهم ودهم لسراميجل يسنى مقبارات صدق عليه لعله يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك لك صدقة كوندم في لي فقك مالت لا أنت صدقة إلى سبحان الله
ይሄ እንደዚህ ሹፍ መሳቅ ራሱ ለወንድም ፈገግ ብለህ የደስታ ፊት ማሳየት ላንተ ሰደቃ ነው ይላል። እኔ አንድ ዘገባ ላይ ሳነብ ገረመኝ። ምን ይላል መሰላችሁ? አንድ ሰው ኮስተር ለማለት ተቅሪበን 34 የሚጠጋ ነርቦችን ያስጨንቃል። ኮስተር ለማለት ሱብሃንአላህ፣ ፈገግ ለማለት 17 ነርቦችን የሚያስጨንቅ ይላል። ስለዚህ የአኺራውን ተውና ዱንያ ላይ ፈገግ ማለት ለሰዎች በሻሻ ፊት ማሳየት ነርቦችን እንኳን አታጨናንቅም፣ ጥቅም አለው ማለት ከሳይንስ አንፃር እንኳን። ነብዩ ግን ምን አሉ? ፈገግታ ዝም ብሎ አይቀርም ሰደቃ ነው ላንተ አላህ እንደ ሰደቃ ይጽፍልሃል። ወአምሩከ ቢልማዕሩፍ ወነህዩከ ዐኒል ሙንከር ሰደቃ፣ ሰዎችን ከመጥፎ መከልከል በጥሩ ማዘዝ ላንተ ሰደቃ ነው። ምንም አትከፍልበትም ሳንቲም ባፍ ተዋንተ ሐራም ብለህ ማዘዝ ማለት ነው። ወኢርሻዱከ الرجل في أرض الضلال لك صدقة من قد يتفاو صدق وسيدنا قراقلته من قد بتعملكته يهلا أنت صدقة سبحان الله. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ደግሞ አንተ መንገድ ላይ አጥንትን ይሁን ድንጋይ ይሁን ሾክ ነገር ሰዎችን ሊወጋ የሚችል ነገር ያን አንስተህ ብታስወግደው ላንተ ሰደቃ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما رواه البخاري. سبحان الله ፈገግ ማለት ይሄ ሰደቃ ብር ማትከፍልበት صدقة مجال سفينه. ورد في الحديث عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه قال أبو ذر السلام في حديث لي أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن إلى مهاجروች ከመካ ወደ መዲና ንብረት ቤት ሁሉን ጥለው የተሰደዱት ለችግር የተጋፈጡት ሙሃጅሮቹ ስደተኞቹ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞታ ለማቅረብ ወጡ። فقالوا ذهب اهل الدثور بالاجور يا الله መልእክተኛ እነዛ ሀብታሞች እኮ በአጅር ቀደሙን በአኺራ ባለው አጅር يصلون كما نصلي እንደምን ሰግደው ይሰግዳሉ ويصومون كما نصوم እንደምን ጾመው ረመዳንንም ሌላውንም ቀን ይጾማሉ ويتصدقون بفضول اموالهم ነገር ግን እኛ ማናደርገው አንዲት ስራቸው ምንድነው? እነሱ እኛ ብር የለንም ድሆች ነን፣ እነሱ ትርፍ ብር ስላላቸው ሰደቃ ይሰጣሉ። በዚህች በለጡን እንጂ ሶላቱ ጾሙ ላይ ማኩል ነበርናሉ። قال نبياتي من አሏቸው أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان انت صدقه للسطت የምትችሉ ነገር አላህ አላደረገላችሁም እንዲያሉ صحابوش تيكم من دنو صالو قال إن في كل تصبيحة صدقة سبحان الله بمتلاتك صدقة سبحان الله بلو علاتشو وفي كل تحميدة صدقة الحمد لله متولي صدقة كونو وفي كل تكبيرة صدقة الله أكبر الله ذكر من تاربط يكو صدقة وفي كل تهليلة صدقة لا إله إلا الله يا لا تذكر من تاربط يهم صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ሰዎችን ይህ እኮ ሰደቃ ነው። ብር ባይኖራችሁም ከዚህም አልፎ መኖራቸው ወፊ ቡድዕ አሐዲኩም ሰደቃ አንዳችሁ ባለቤቱ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ሰደቃ ነው አሉ። ሰሃቦች ተገረሙና ያ ነብይ አላህ አሉ አንድ ሰው እንዱ ከባለቤቱ ጋር ስሜቱ በገፋው አብሮ ተገናኝቶ እንዴት ሰደቃ ይኖረዋል አሉ። ነብዩ ምን አሉ? ለወጣሁ في الحرام حرام ላይ ቢጥለው ወንጀል ውስጥ አይወድቅም ነበር እንዴ? ወንጀል ይጻፍበት ነበር አይደለም እንዴ አሉ። አዎን አሉ። ኢዘን ሐላል ቦታ ላይ ሐላል ሚስቱ በኒካህ ባገባት ሚስቱ ላይ ስላዋለው ስሜቱ እንደ ሰደቃ ይጻፍለታል አሉ። እነዛ ፉቀራኡ المهاجرين ተደስተው ይላል አቡ ዘር በሰለፈ ሐዲስ ላይ ተደስተው ወደ ቤታቸው መጡ። ነገር ግን እነዚህ ሀብታሞች ይሄን ሐዲስ ሰሙና እነሱም ሰሩበት በኸይር ማዘዝ ሱብሃንአላህ ማለት ፈገግ ማለት ይሄን ሲሰሩ እነዚህ ምስኪን ዳዎች አሁንም በአጅር ተወዳደሩ ብለው መጡ። እንደኛ እንዳሁን በእንሳ አይደለም ውድድራቸው በአጅር ሊቀርሙ ነው። ፈረጃ ፉቀራኡ المهاجرين እነዛ ደካሞች ዳዎች ሙሃጅሮች መጡና ለነብዩ ምን አሏቸው? ያ ነብይ አላህ እርሱ ያሉልን ሐዲስ እኮ እነዚህ ሀብታሞችም ሰሙና ሰሩበት አሁንም በለጡናል። قال نبي زي من قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ይህማ ምን አደርጋለሁ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ ነው አላህም ለፈለገው ይሰጣሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን ሰደቃ መጃሉ ሰፊ ነው፣ ትልቅ በር ነው ያለው በኢኮኖሚ ባችን ሱብሃንአላህ በል ፈገግ በል ብርህንም ሰጥ ኢንሻአላህ። ሌላው ቁርአን ላይ በሰደቃ ስም የተጠራው ዘካ የሚባለው የእስልምና አራተኛው ማዕዘን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ خذ من اموالهم صدقه ሰደቃ ተቀበላች ያኒ ከገንዘቦቻቸው ዘካ ወሰድ ሲል በሰደቃ ስም ጠርቶታል። انما الصدقات ሲል ደብተሯል ሰደቃ እኮ ዘካ እኮ የሚገባቸው ለነዚህ ነው ሲል አላህ ይከፋፍለዋል።
በሰደቃ ስም ስለተጠራ ነው ስለዚህ ዘካ ትልቁ ርዕስ ነው وهي ركن الرابع من اركان الاسلام ዘካ ከእስልምና ማዕዘንቶች ውስጥ አራተኛው ነው شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة زكاة أرادتن يوم ما أزنوا إسلامنا تلك درجة له ذكر مع الصلاة كثيرا تلك بوتا كم يسط صلاة تق بزوج زي أبرو تتكسر 8 هلت بوتا لي قرآنس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يا الله سبحانه وتعالى تكسوتا كصلاة تق ما تكسو تلك إنتون يعمل كتاب زكاة የሚባለው እንደ ሰደቃ ተጠዋዕ አይደለም የድሆች ሐቅ ነው አንተ ዘንድ እኔ ዘንድ ያለ የድሆች ንብረት ነው ግዴታችን ነው ዘካ መስጠት ዘካ በሁሉም የንብረት አይነት ላይ ይወጅብናል በስርዓት እንከታተለው ነገር ግን ዓላማን ተጂሩ ዘካ ግን የሚያወጡ እነማን ናቸው በእነማን ላይ ነው ዘካ ግዴታ على كل حر مسلم يملك النصاب ዘካ ግዴታ የሚሆነው በእያንዳንዱ ሙስሊም ከባርነት ነፃ በወጣ ሙስሊም ግን ሌላው መስፈርት ደግሞ ምንድነው ሙስሊም ሆኖ ብቻ አይደለም ኒሳብ የሚባል የኢኮኖሚ ደረጃ አለ የዘካ ሰው ለመባል ኒሳብ የሚባል እርከን አለ የዘካ ሰው ይባል ዘንድ ያሰው ከዛ የደረሰን እንደሆነ ነው ኒሳብ እንግዲህ ለእያንዳንዱ ሰደቃ ለሚሰጣቸው ንብረቶች ለአትክልቱም ለማሩም ለከብቶችም የተለያየ ኒሳቦች አሉ ደረጃ አለ ኢኮኖሚ መጠን ዛሬ ግን የምናስተውረው ለወረቀት ብሮችና ለወርቅ ነው ለሁለት ይሆናል ምን ነው አብዛኞቻችን የምንገለገላቸው እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው የወረቀት ብር ኒሳቡ የሚመዘነው በወርቅ ነው አንድ ሰው በእጁ ላይ ያለው ሸቀጥም ይሁን ብሩ 85 ግራም ወርቅ ሊያስገዛው የሚችል ከሆነ ይህ ሰው የዘካ ሰው ይባላል ተግባባን 85 ግራም ሲባዛ በዘመኑ የወርቅ ለ1 ግራም ዋጋ ሲባዛ ኒሳብ ሞላ ይባላል ለምሳሌ አሁን ባለው ዘመናችን ላይ የወርቅ ዋጋ የ1 ግራም ወርቅ ዋጋ 300 ብር ነው ብንል ምሳሌ ማለት ነው 300 ብር ሲባዛ በ85 ግራም ወርቅ ስንት ይመጣል በ85 እናባዛው የ1 ግራም 300 ብር ነው ብለናል ስንት ይመጣል ወደ 26 ሺህ አካባቢ በኢኮኖሚ ደረጃ የቃው ንብረት ነው በኪሱም ያለው ብር ይሆን ይሄን ያህል ብር ያለው ሰው የዘካ ሰው ይባላል ዘካ ይወጅበታል ጃም ሽብር ያለው ሁላ ዘካ ይወጅበት ኒሳብ የሚባል እርከን ደረጃ አለ ኢንሻአላህ ዘካ የሚመለከታቸው ንብረቶች እነማን ናቸው ወርቅ ብር አዝርዕት ፍራፍሬዎች የንግድ ሸቀጦች የግብርና ምርቶች መሰል ማል ብር ሊባሉ ገንዘብ ሊባሉ የሚችሉ ነገሮች ዘካ ይወጅባቸዋል አላህ ያለው خذ من اموالهم ገንዘብ ከተባለው ነገር ሁላ ሰደቃ ያዝ ዘካን ያዝ ይላል ማንኛውም ነገር ምናተክሮ እንዳልኳችሁ በሁለቱ ነጥብ ብቻ ነው አዝርዕቱን እንስሳውን እንተዋለን አንደኛው ምንድነው የወርቅ ዘካ ብዙዎቻችን ምንጠቀም ዘካ ወርቅ ካለ ዘካ ይወጅብሃል የወርቅ ዘካ ኒሳቡ ከየትኛው ኪሎ ጀምሮ ነው የሚወጅብ 85 ግራም ወርቅ ካለ በእጅህ ላይ አንተ ዘካ ሰው ትባላለህ በአመት ውስጥ ካለ ወርቅ ላይ 2.5% ታወጣለታለህ አንተ 1 ግራም ወርቅ ሊኖር ይችላል በኢኮኖሚ መልኩ ያስከው ግን መነሻው ስንት ነው 85 ግራም ወርቅ ካለ ከዚህ ላይ በአመት 2.5% ትንሽ ፐርሰንት ነው መስጠት ግዴታ በአንተ ላይ ይሆንብሃል ነገር ግን ይሄ ወርቅ ለጌጥነት ተይዞ ከሆነ ግን ሁለት መስፈርቶችን ካሟላ ዘካ አይወጅበትም አንደኛ እቺ እንግዲህ በወርቅ ማጌጥ ለሴት ልጅ ቁርአን ያዘዘው ነው ለወንድ ልጅ حرام ነው አንዲት ሴት ልጅ ለጌጥነት ወርቅ ያዘች እጇ ላይ የሆነ 50 ግራም ዚኛው 50 ግራም ጆሮዋ ላይ 10 ግራም እንዲህ አድርጋ ወርቅ አጌጥ ሲደመር ከ85 ግራም ሊበልጥ ይችላል ለጌጥነት እስካዘችው ድረስ አትከፍልበትም ይሄን ወርቅ ዘካት ታወጣበትም ሁለተኛ የምታረገው ጌጥ የተንዛዛ መሆን የለበትም ለጇ ግማሽ ኪሎ ለዚኛው ሩብ ኪሎ የተንዛዛ የተዝረከረከ መሆን የለበትም የመጀመሪያው ለገንዘብ ማጃነት ያላዘችው መሆን አለበት እንደምናየው አንዳንድ እህቶቻችን ከጅዳ ሲመጡ የያዙትን 50 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር በባንክ ከምንልከው በዶላር ከምንቀይረው የወርቅ ቀበቶ ያሰሩበትና ይዘውት ይገባሉ አገራቸው ይሄ ለጌጥ አይደለም ለብር ማጃ ነው ይሄን ቤቷ ካስቀመጠችው በአመት 2.5% ማውጣት ከዛ ወርቅ ላይ ግዴታ ይሆንባታል ለጌጥነት ይዛው ግን በጣም ያልተንዛዛ ከሆነ ችግር የለም ኢንሻአላህ ሁለተኛውና ዋናው የትምህርቱ ርዕስ ምንድነው የንግድ ሸቀጥ ዘካ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን ነግደው እንዲያድሩ እንዲያተርፉ
እንዲስተዳደሩ ፈቅዶላቸዋል ወአሐለላሁ البيع وحرم الربا ፈቅዶላቸዋል ለዚህ ለፈቀደላቸው ጸጋ ምስጋና ይሆን ዘንድ ንግድ ምንነግድ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለን የንግድ ኢኮኖሚ እንድንለግስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘናል يقول مولى عز وجل قرآن لي الله من ይላል يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ምእመናን ሆይ انفقوا من طيبات ما كسبتم ከሰራችኋቸው ነግዳችሁ ካተረፋችሁት ንብረት زكاة سطو إلنا وقد فسر إمام المجاهد هذه الآية يا عبد الله بن عباس تعالى قدرس إمام المجاهد ما كسبتم من ميلو سيفسرون أي عروض التجارة ينقد شكت مالتنا الله سبحانه وتعالى لنقد كازقات جواتشو شكتوج زكاة التي لنا القرآن لي وفي حديث قال سمورة بن الجندب حديث من الهلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود سمورة بالسلالة حديث من الهلال يا الله ملك تنياكو لنقد كمن الزكاة شكت لي زكاة ستزن يازل بريلال زي لنقد من شكت لي دمرنا السبب زكاة موقعت ربنا أنديتنا وضعت من ملكة وعلنا إمام البخاري صحيح بخاري حديثات شولي باب سرطوط الباب الزكاة لي ينقد شكتوش زكاة من ملكته تكسوال صحيح كتابات شولي استدلال يدرقوا مهين آياتنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مليون سلذي كنقد شكتوش زكاة نفسه واجب قديتانا الله قديتا درقوا بنانا ينقد شكت زكاة سليتو نديتنا سليتو يهني مسلال عندنا يا الله ينقد شكت استدمروا 85 جرام ورق لياسجزا ميتشل كوننا كذا بلاي كونا የዘካ ሰው ተባላለ ዘካት አወጣለታል ግን ተደምሮ 5 ግራም ወርቅ የሚያስገዛ ወይም ትንሽ 5-6 ከሆነ ዘካት አይወጅብህ ጎማ ጫማ ምናምን እየሸጥክ ማለት ነው ነገር ግን ሱቅ ያለው ጨርቁ ወይም ልብስ ሊሆን ይችላል የምትሸጠው አሊያም ቁሳቁስ ሊሆን ይችላል የብረታ ብረት ዕቃዎች ሊሆን ይችላል ሲደመር ከ85 ግራም ወርቅ በላይ ከሆነ 85 ግራም ወርቅ ሊያስገዛ የሚችል ከሆነ አንተ ዘካ ይወጅብህ ማለት አወጣጡ እንዴት ነው ቤት ያሉ ሸቀጦች ለምሳሌ ስኳር ቡና የምትሸጥ ሰው ነህ እንበል ያንን ትደምረዋል ስደምረው ያ ንብረት 100 ሺህ ብር መጣ እንበል ሱቅ ያለው ንብረት ከዛ ብር ላይ ከ100 ሺህ ብሩ ላይ 2.5% ዳመት ታወጣለታል ግልጽ ነው ምናልባት ደግሞ አንተ ያለህ ንግድ ሸቀጥ ሲደመር ብረታ ብረት ሱቅም ሊሆን ይችላል ተራ ሱቅ የችርቻሮ ሱቅ ሊሆን ይችላል የልብስ ሱቅ ሊሆን ይችላል ያን ዕቃ ታውርድና ያንዳንዱን ታስበዋል ትደምረዋል ስደምረው 85 ግራም ወርቅ ማስገዛት የሚችልና ከዛ በላይ ከሆነ 2.5% ባመት ታወጣለታል እንበል አንተ ዕቃውን ስደምረው 200 ሺህ ብር መጣል ኪስ ደግሞ ባንክ ያለህ ብር ደግሞ ሲደመር 200 ሺህ ነው ስለዚህ አንተ በአመቱ መጨረሻ ላይ 2.5% ለ400 ሺህ ታወጣለህ ማለት ነው ተግባባ ወደ 10 ሺህ ብር አካባቢ መሆኑ ነው ኢንሻአላህ ነገር ግን በንግድ ዘካ ወጣት ላይ አንድ ሰዎችም የሳሳቱ ተታለ ይሄ ምንድነው ሙስተፋዳን ይባላል ድንገታዊ የምታገኘው ድንገት የሚመጣ ገንዘብ አለ ለምሳሌ በላንተ ዘካ የምታወጣው በአመቱ መጨረሻ ረመዳን ላይ ረመዳን ሊገባ ሲል ሁሌ ዘካ ታወጣለህ ስለዚህ አንተ እጅ ላይ ያለ ብር 100 ሺህ ብር ነው የሱቅ ዕቃ ስደምረው ነው 100 ሺህ ብር ነው ረመዳን ከመግባቱ ወር በፊት ሰው በስጦታ መልክ 200 ሺህ ብር ሰጠ ስለዚህ አንተ አይቹ 200 ሺህ ብር ለረመዳን ወር ሲቀራት ነው ያገኘው የዛሬ አመት ወር ሲቀረው ነው ማውጣለት አይባል በአመቱ ሲሞላው ካለህ ንብረት ጋር ደምረህ ነው የምታወጣው የሱቅህ ንብረት ዕቃው ሸቀጡ 100 ሺህ ብር ነው ኪስ ላይ 100 ሺህ ብር አለ ሲደመር 200 ሺህ ብር ስለዚህ በስጦታ መልክ ወይ ስንት አገኘ 200 ሺህ አገኘ ዘካ ስንት ታወጣለህ ማለት ነው ሽክር ነው ለአላህ 2.5% ለ400 ሺህ ብር ታወጣለህ ማለት ነው ግልጽ ነው በጣም ቀላል ይሄ ሙስተፋዳ ይባላል በዚህ መልኩ ነው የምናካሄደው ነገር ግን ሁሉም ንብረቶች የሰውየው ዘካ ይወጅብባቸው يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من قالوا ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقه باند مسلم ليكو بميغالبو فرس بمياستدادرو بمياغزو باريو لي صدقه ያወጣለት ይላሉ ስለዚህ አንድ ሰው ለሚነዳው መኪና صدقه ያወጣ ለሚሰራበት ቢሮ صدقه ያወጣ ለሚነግድበት ሱቁ صدقه ያወጣ ለሚሽኑ ለሚያመርተው ሚሽኑ صدقه ያወጣ ለምርቱ ነው እንጂ የሚያወጣለት
ተግባባን ለሱቁ አይደለም ያወጣለት ሱቁ ላይ ለተቀመጡት ንብረቶች ያን ትደምርና ለድምሩ 2.5% በአመት አንድ ጊዜ ታወጣለታለህ ማለት ነው ግን ዘካ ለነማን ነው የሚሰጠው ዘካ ያገኘው ሰው ደስ ስላለ ነው የሚሰጠው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ነው ዘካ የሚገባ ሰዎችን ቁርአን ላይ ያሰፈረው يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لنا الله سبحانه وتعالى من إلى إنما الصدقات صدقة زكاكم مستحشو سوى الجلال للفقراء والمساكين لا تشكرين لا رهبتن يشنو والعاملين عليها زكام بمسبسب لم يسروا سوج والمؤلفة قلوبهم نزا لباشو سلمنا لم يلامدوا سوج وفي الرقاب سوج كبارنة كمبر لموتات والغارمين بدالة يعزو سوج وفي سبيل الله بالله من قرلي لم يتاقلوا سوج وابن السبيل من قد لتقارت أبت من قدنيا فريضة من الله كالله سبحانه وتعالى يتدنقق قدين والله عليم حكيم الله دمع واكنا ጥበበኛ ነው ይላል ሱረቱ ተውባ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ 8 ሰዎችን ራሱ ጠቀሳቸው ለማንም መጃል ሰጠም በዝርዝር እናያቸዋለን للفقراء والمساكين ዘካ መጀመሪያ የሚሰጣቸው للفقراء والمساكين ፈቂር ማለት ደሃ ማለት ይላሉ ኢማም አልጠበሪ ተፍሲራቸው ላይ ደሃ ማለት ሰው ማይጠይቅ ረሃቡን በሆዱ ይዞ ችግሩን በቤቱ ይዞ የቀረ ሰዎች ናቸው ሰው መጠየቅ አይወድም ምስኪን የሚባሉ ግን በየመርካቱ በየሱቁ የዞሩ ረህመት አድርጉልኝ የሚሉት ናቸው የፈቂርና የምስኪን ትርጉም ይሄ ነው ሁለቱም ግን አንድ የሚያስማማቸው ነጥብ አለ በቀን ውስጥ ለኑሯቸው የሚሆን በቂ ኢኮኖሚ የላቸው ለነዚህ ዘካ ይሰጣቸው ዘካ መጀመሪያ የሚሰጣቸው ግለሰቦች እነዚህ ናቸው ሁለተኛው ለዓሚሊን عليها ዘካን በመሰብሰብ ላይ እስላማዊ መንግስት ላይ ሲኖር ዘካ በመንግስት ነው የሚሰበሰበው ያን የሚሰበስቡ ግለሰቦች አሉ ሀብታም እንኳን ቢሆኑ ለነሱ በሰራተኝነታቸው የዘካ ድርሻ ይደርሳቸዋል ነገር ግን ዑለማዎች እንደሚሉት እነዚህ ሰዎች ሙስሊም መሆን አለባቸው ሰራተኞች ሁለተኛ ታማኝ መሆን አለባቸው የዳህ ንብረት ነውና የሚሰበሰቡት ሶስተኛ ብቃት ሊኖራቸው ይገባል ሐፊዙን አሊም ብቁ ሊሆኑ ይገባል እነዚህ ሰዎች ሀብታም ቢሆኑ ለነዚህ ሰዎች ሚሊዮን ብር ቢኖራቸው ዘካን በመሰብሰብ ላይ ተቀጥረው እስከሰሩ ድረስ በቅጥሩ ይከፈላቸዋል ወአለፈት ቁሉብሁም ልባቸው ይላመዳል እነዚህ ብዙ ካፊሩን ሙስሊሙን ይከተላል ካፊሩ ይሁዳ ነው ነሳራ ወደ እስልምና እንዲገባ ዳር ላይ ተቀምጦ ከሆነ ዘካ ሰጠው ብር ታታለው ወደ እስልምና ሊመጣ ይችላል አሊያም አገር ላይ ድምጹ ተሰሚነት ይኖረውና ያን ብር ሰጠው እሱ ሲገባ ሌሎች ተከተሉት ሊገቡ ይችላል እንደ አይነት ሰዎች ለዳዕዋ የሚጠቅም ሰው አለ አላለም ሙስሊም የሆነና ደካማ ልብ ይኖረዋል ኤንጂኦዎች እነዚህ ሚሽነሪዎች መጥተው ትንሽ ዶቄትና ስንዴ ቢሰጡት ከእስልምናው በር ሊያስወጡት የሚችል ደካማ ልብ ያለው ሙስሊም አለ ለሱ ዘካ ይሰጣል እምነቱ ላይ እንዲጸና አሊያም ደግሞ ካፊር የሆኑና ብር ቢሰጣቸው ከሸራቸው ያቆማሉ ተብሎ ቢታሰብ ከሆነ ለነዚህ ይገባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምስተኛ ወፊ الرقاب ያለ አምስተኛ ዘካ የሚገባቸው ሰዎችን ከባርነት ቀንበር ነፃ ለማውጣት እስልምና ሰዎችን ከባርነት ነፃ ለማውጣት ከሚጠቀምባቸው መንገዶች ውስጥ የዘካን በር መስጠት ነው መሬት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ መሬት በባርነት ቀንበር ሰዎች የታሰሩበት ነው የሰው ልጅ እንደቃ የሚለወጥ የሚሸጥበት ዘመን ነበር ነብዩ መጡና ቁርአንም እየተከታተለ የወረደ ባሪያን ነፃ ማውጣት ያለውን ፍትህ ተሳስቶ ሲምል እንዲ ባሪያ ሰጥ እንዲያርጎ ሲያፈጥር እንዲ ብለ ባሪያ ሰጥ الله سبحانه فلك تحمل عقبة فك رقبة باريا ملكك نو ياله اسلمنا ነው የሰው ልጅ ከሰዎች ባርነት የአላህ ብቻ ባሪያ እንዲሆኑ ያሸጋገረው ታሪክ ላይ ስንማር አብርሃም ሊንከን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው ሰዎችን ከባርነት ነፃ ያወጣ በዚህ ሴንቸሪ ላይ እየተባለ ይወራል ላ والله እስልምና ነው ከሱም በፊት እስልምና ቁርአን ላይ በዚህ መልኩ ያነሳሳ የዘካ ብር ሰጣችሁ ማስለቀቋቸው ያለ እስልምና ከባርነት ቀንበር ያወጣቸው ስለዚህ በባርነት የሚገዙ ሰዎች ይኖራሉ ባሪያው ነው ለሰው የተሸጡ ያ አሳዳሪው ብር አምጣ ለቀሃለው ካለ የዘካ ብር ይሰጠውና ነፃ ያወጣል ያ ሰው ሱብሃንአላህ والغارمين እነዚህ ደግሞ በዕዳ የተያዙ ሰዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስድስተኛ ደረጃ የተከሳቸው ሰውየው የሚተዳደርበት በቂ ብር ሊኖር ይችላል ምስኪንም ፈቂርም ላይሆን ይችላል ነገር ግን የሆነ ነገር ሰራለው ብሎ ተበደረና ዕዳ ውስጥ ወደቀ 1 ሚሊዮን በወር ግን 1000 ብር ያገኛል ቤተሰቡን ያስተዳድርበታል ያን ዕዳ ለመክፈል ከዘካ ብር ይሰጣል በቂ ንብረት እንኳን ቢኖረው ማለት ነው ዕዳ ውስጥ ገብቷል አሊያም ሁለት ሰዎች ተጣሉና አንደኛውን ለማስታረቅ እኔ ብሩን እከፍልሃለሁ ተው ብሎ አስማማቸው
ነገር ግን መክፈል አልቻለም እርቁ ይፈልጋልና ዘካ ብር ተሰጥቶት እዳው እንዲከፍል ይደረጋል እዳው ውስጥ ያሉ ሰዎች ወፊ ሰቢልላህ ለአላህ መንገድ ለሚደረግ ጥሪ ደግሞ አላህ በሰባተኝነት ጠየቀው ወልሙራዱ ሚን ሰቢልላህ አልዓመሉ الموصل الى مرضات الله وجناته في سبيل الله ማለት እንግዲህ ወደ አላህ ጀነትና ወደ ውዴታው የሚያዳርስ ማንኛውም ስራ የአላህ መንገድ ስራ ይባላል ለነዚህ ደግሞ ግንባር ቀደም የሚሰጠው ጂሃድ በአላህ መንገድ ለሚደረግ ጂሃድ ዘካ ይሰጣል መሳሪያ ለመግዛት ዘካ ይሰጣል አዳም ዒልምን ለማስፋፋት ዘካ ይሰጣል እስላማዊ መድረሶችን ለመገንባት ዩኒቨርሲቲዎችን ለመገንባት ሚዲያዎችን ለመጠቀም ቪሲዲዎችን ገዝቶ ለመበተን ዘካ መስጠት ይችላል ኢንሻአላህ ወብን السبيل አለ ابن السبيل ማለት አላህ የመንገድ ልጅ አለ ምን ማለት ነው ሰውየው መንገድ ይወጣል ሀብታምም ደሃም ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ ያልስም ተቋረጠበት አለ ሌባ ሰረቀው አገሩ መድረሻ ብር ከዘካ ብር ሊሰጥ ይችላል ሱብሃንአላህ አላህ ሲያበቃ አንቀጹ ምን አለ ፈሪደተን ሚን አላህ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተወሰነ ድንጋጌ ነው ወላሁ አላህ ዓሊም አዋቂ ነው ለነማን እንደሚሰጥ ያውቃል ሐኪም ጥበበኛ ነው ለነዚህ በመሰጠቱ ያለውን ትሩፋት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጠንቅቆ ያውቃልና ነገር ግን እነዚህ ዘካ የሚሰጣቸው ሰዎች ናቸው አብዛኞቻችን ግን ዘካ ለማይገባው ሰው እየሰጠን ወንጀል ውስጥ እንወድቃለን ዘካ የማይሰጣቸውን ሰዎች እናያለን አንደኛ ሀብታሞች ዘካ ይሰጣቸው እሱና ቤተሰው መግቦ ሊያደር የሚችል ሰው ዘካ ለሱ አይገባውም ሐራም ነው ለሱ ብሰጥ ቀዳ ይወጅብሃል ሁለተኛ ሰርቶ ማደር የሚችል ወጣት ስራ ያለለት አልሰራም ብሎ የተቀመጠ ሰው ዘካ ይገባው ይህ ድሆች ሀቅ ነው ስራ አጥቶ ተቸግሮ ከሆነ ይሰጠዋል ስራ እስካለይ ድረስ አሊያ ግን አይገባውም يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ከዘጋቁ ድርሻ የላቸው قوي مكتسب ሰርቶ ማደር የሚችል ኃይል ያለው ሰውና ሀብታም አይገባቸውም ይላሉ ለሁለቱ አይሰጥም ሶስተኛ ዘካ የማይገባቸው ሰዎች ዱዓ ላደርግ ነኝ ብሎ ስራ ያለለት የተቀመጠ ሰው ጋርዶ የተቀመጠ ሰው ዘካ አይገባውም ይላሉ ኢማም ነዋዊ ረውዳ በመባል ኪታባቸው ሰውየው ሰርቶ ማደር ይቻላል እኔ ዱዓ ሰው ነኝ ብሎ ቁጭ ያለ ቤቱ ከተቀመጠ አይሰጠው ነገር ግን በእድሜ ገፍተው አይነ በሲር ሆነው መንቀሳቀስ ካልቻሉ ይሰጣቸዋል የዘካ ብር ሲሆን ያመት ቀለባቸውን ምንዘጋላቸው የሌላ ሰው እጅ ከዘውሪያ እንዳያው አድርገን ነገር ግን ዝም ብሎ ተቀምጦ ገና ለጋ ሆኖ መስራት እየቻለ የተቀመጠ ሰው ዘካ ይሰጠው ብትሰጥ ከዛ እንደገና ይወጅብሃል አራተኛው ወላጆች ያንተ እናት አባቶች ዘካ ካንተ አይገባቸው ምን ነው እነሱን መንከባከብ መርዳት ያንተ ኃላፊነት ነው ልትረዳቸው የሚገባ እንጂ ከዘካ ብር ልትሰጣቸው የተከለከለ ነው ሌላው ደግሞ አብዛኛው ሹብሃ የሚወድቅባቸው ምንድነው ለሚስትህና ለልጆችህም ዘካ ይሰጥ እናም ለሚስት ብትሰጥ ይበቃል ሲሉ ተሰማ አይበቃም ሚስትህን ማስተዳደር ልጆችህን መንከባከብ ያንተ ኃላፊነት ነው ለነሱ ይሄን ዘካ ብር ሰጣቸው ማለት አንተ ልትገዛላቸው የነበረውን ጫማ ነው የሚገዙት ስለዚህ በተዘዋዋሪ አንተ ይሄን ብር ተጠቅመዋል ማለት ነው ሐራም ለነሱም ላንተም እየበላህ ነው ابن قدامة ሙግኒ የሚባለው ኪታባቸው ላይ ይሄን በስፋት የዘረዘሩት ለሚስትህና ለልጆች ዘካ ይገባም ነገር ግን ዘካ ምን ያህል ይሰጥ ለሚለው ሁለት አይነት አሰጣጣል አንዱ ምንድነው ለዛ ሰው ሽማግሌ ሆነው ወጥተው መስራት የማይችል ከሆነ ያመት ቀለል ተዘጋላቸዋል ቁጭ ብለው ዒባዳ እንዲያደርጉ አሊያ ግን ወጣት ሆኖ ተንቀሳቅሶ መስራት የሚችል ከሆነ 100 ብር 50 ብር አይደለም የሚሰጠው የጋራጅ መስራት ፈልገው የጋራጅ ሜሽኖች መበየጃ እንዳለ ነው ገዝተህ የምትሰጠው ሜሽኖችን ገዝተህ ለወደፊት ዘካ ማውጣት እንዲችል አድርገህ ነው የምትሰጠው ሁለተኛው አሰጣጥ ይሄ ነው በዚህ መልኩ መስጠት ይኖርብናል ነገር ግን ዘካ መስጠት አለብን ዘካ አልሰጥም ያለሳ سبحان الله በጣም አስፈሪ አንቀጾችን ነው አላህ ያወረደው አንደኛ من جحدها فهو كافر ነህ ገንዘብ ዘካ ማውጣት አይገባኝም ያለ ሰው ይከፍራል በዲን እስላም ከእስልምና ይወጣል ومن قصر فيها ያጎደለ ግን በአኺራም በዱንያም አላህ ከባድ ቅጣት ይቀጣዋል በጣም የሚያስደነግጡ ሐዲሶችና ቁርአኖች ነብዩ ይናገራሉ ወሰሐ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ምን ይላሉ من اتاه الله مالا الله سبحانه وتعالى ንብረት ሰጥቶት فلم يؤدي زكاته زكاውን ያልሰጠለት ሰው مثل له شجاعا اقرا ያን